நாம் எல்லாரும் அறிந்திருக்கிறது போல 3 உலகங்கள் என்ற தலைப்பின் கீழ் கர்த்தருடைய வசனம் கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் பரிசுத்தமுள்ள நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாவதாக. ස්වාමී යේසු ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ ශුද්ධවත් නාමයට ගෞරවය වේවා. May the holy name of the Lord Jesus be glorified. மீண்டும் ஒரு முறை உங்கள் மத்தியில் வந்து உங்களோடு சேர்ந்து நம்முடைய தேவனை ஆராதிக்கும்படியாக அவருடைய நாமத்தை தியானிக்கும்படியாக கர்த்தர் கொடுத்த இந்த அருமையான சந்தர்ப்பத்துக்காக கர்த்தரை நன்றியோடு ஸ்தோத்திரிக்கிறேன். නැවත වතාවක් ඔබ මැදට පැමිණෙමින් ඔබ හා සමග එක්වී දෙවියන්ගේ නාමය ගෞරවයට පත් කරන්නටත් උන්වහන්සේගේ වචනේ මෙනෙහි කරන්නටත් දුන්නෝ මේ අගන අවස්ථාව නිසා මා දෙවියන්ගේ ගුණවන්ත ස්තුති කරනවා. I praise God with a grateful heart for this privilege the Lord has given me once again to step out to this place and to be with you, to honor and to worship the name of the Lord and also to share God's word with you. உங்கள் எல்லாருடைய ஜெபத்தினாலும் இந்தியாவில் உள்ள ஊழியங்களை கர்த்தர் ஆசீர்வதித்துக் கொண்டே வருகிறார். ඔබ සියලු දෙනාගේ යාඥාවට ප්‍රතිඵලයක් වශයෙන් දෙවියන්ගේ ඉන්දියාවේ සේවයට ආශිර්වාද කරමින් පැමිණෙනසේක. As a result of all the prayers of all of you, the Lord has been blessing the ministries in India. அங்கே உள்ள எல்லா பரிசுத்தவான்களும் எல்லா தேவனுடைய ஜனங்களும் தங்களுடைய வாழ்த்துதல்களை கர்த்தருடைய நாமத்தில் உங்களுக்கு அன்போடு தெரிவிக்கிறார்கள். එයින්නවා සියලු ශුද්ධවන්තයන් සියලු දේවදරුවන් දෙවියන්ගේ නාමයෙන් ඔවුන්ගේ සුබ පැතුම් ඔබ වෙත ඒවා තිබෙනවා. And the believers and the servants of God, all the children of God there, they have sent greetings to you in the name of the Lord Jesus Christ. உங்கள் எல்லாருடைய ஜெபத்துக்காக மிக்க நன்றி. தொடர்ந்து ஜெபித்துக் கொள்ளும்படி உங்களை அன்போடு கேட்டுக்கொள்கிறோம். ඔබ සියලු දෙනාගේම යාඥාවල් උදෙසා අපේ කෘතඥතාවයේ පිරිනමන අතර අඛණ්ඩම යාඥා කරන මෙන් ඉල්ලා සිටිනවා. They have also requested you that you should continue to pray for them, and they are truly grateful for, because of all the prayers you have rendered in their name. கர்த்தருடைய நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாவதாக. දෙවියන්ගේ නාමයට මහිම වේවා. Glory be unto the name of God. நம்மத்தில் இருக்கிற தேவ சமூகத்துக்காக ஒரு முறை கூட நாம் எல்லாரும் நம்முடைய கரங்களை உயர்த்தி நன்றியோடு ஸ்தோத்திரம் பண்ணுவோம். අප මැදියේ තිබෙනවා දෙවියන්ගේ අභිමුඛය නිසා වරක් සියලු දෙනා දෑත් ඉහළට විහිදුවමින් දෙවියන්ට ස්තුති කරමු. For the presence of God which is in our midst, let's raise our hands once again and praise God. ஸ்தோத்திரம் 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 ஷபாலா ராபா கதுராபாலா ரியாபாவுதுனோய் ஸ்தோத்திரம் 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 ஸ்தோத்திரம். கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாகட்டும். දෙවියන්ගේ ශුද්ධ නාමයට මහිම වේවා. May the holy name of the Lord be glorified. நாம் எல்லாரும் அறிந்திருக்கிறது போல 3 உலகங்கள் என்ற தலைப்பின் கீழ் கர்த்தருடைய வசனங்களை இந்த நாட்களிலே தியானிக்கும்படியாக நாம் கூடி வந்திருக்கிறோம். ඔබ සියලු දෙනා දන්නා පරිදි තුන් ප්‍රකාර ලෝක කියනව තේමාව යටතේ දෙවියන්ගේ වචනේ හදාරන පිණිස අප සෑමදෙනාම රැස් වී සිටිනවා. As you all are well aware that all of us are gathered together to meditate upon God's word in these days based on the theme three worlds in these days. உலகங்கள் என்பதை பற்றி வேதத்தில் நாம் சிந்திக்கும்போது பல பொருளோடு கூட அந்த வார்த்தை நம்ம மத்தியில் காணப்படுகிறது. உலகங்கள் என்றதான அந்த வார்த்தை பல பொருள் கொண்டதாக வேதத்தில் அந்த வார்த்தையை நாம் சிந்திக்கலாம். ලෝකවල කියන දේ වචනේ විවිධ අර්ථ ඇතිව එය සඳහන් වී තිබෙන බව අපට සලකා බලන්නට පිළිවන. When we shall analyze the word of God, we are able to see that the world has got many different meanings. பூர்வ உலகம், පුරාණ ලෝකය. There's one called the old world. இப்பொழுது இருக்கிற இந்த உலகம். දැන් පවතින මේ වර්තමාන ලෝකය. And the present world which exists now. இனி வரப்போகும் உலகம் என்பதை பற்றி வேதம் நமக்கு காட்டி கொடுக்கிறது. මතු පැමිණ ලෝකය කියා මේ දේවල් පිළිබඳ ශුද්ධ ලියවිල්ල අපට කරුණු ඉදිරිපත් කරයි. And also there is proof and evidence in the word of God concerning that world which is to come. உலகமும் அதில் உள்ள இச்சைகளும் ஒளிந்து போகும் என்று பாவத்தை குறித்து கூட உலகம் என்ற வார்த்தையை நாம் வேதத்தில் படிக்கிறோம். ලෝකයත් ඒ තෘෂ්ණාවත්
පහව යන්නේ යනුවෙන් පාපය පිළිබඳවත් ලෝකය කියා හඳුන්වා එසේ කියා තිබෙන බව අපට දැකිය හැක. We are able to see that the world is also referred to sin, where the word of God says, the world, the lust thereof, they will all perish away. நம்முடைய நாவும் கூட ஒரு நெருப்பு, அது அநீதி நிறைந்த உலகம் என்று நாவையும் கூட அப்படி சொல்லி இருக்கிறதாக வேதத்தில் நான் பார்க்கலாம். අපේ දිව පවා ගින්නක් එය අධර්මිෂ්ඨකමෙන් පිරුණු ලෝකයක් කියා අපේ දිවත් මෙලෙස හඳුන්වා තිබෙනවා. It is said about our tongue in the word of God that it is a world of iniquity, and this is how the world is referred to in this context. குறிப்பாக 3 உலகங்கள் என்று சொல்லும்போது அதை பூர்வ உலகம் என்றும், இப்பொழுது இருக்கிற இந்த உலகம் என்றும், இனி வரப்போகிற உலகம் என்ற அந்த அடிப்படையிலே நாம் கர்த்தருடைய வசனங்களை தியானிக்கலாம். විශේෂයෙන් 3 ප්‍රකාර ලෝකකයා කියන විට පුරාණ ලෝකය, දැන් පවතින මේ වර්තමාන ලෝකය සහ මතු පැමිණෙන ලෝකය පිළිබඳ ශුද්ධ ලියවිල පදනම් කරමින් අපට අධ්‍යයනය කරන්නට හැකි. So very particularly when we talk about these 3 worlds, and when we shall study the word of God based on these 3 worlds, we are able to study about the old world and the present world and the world that which is to come. அப்போஸ்தலனாகிய பேதுரு எழுதின 2ஆம் நிருபம் 3வது வசனத்துக்கு நம்முடைய கவனத்தை திருப்பும்போது, ශුද්ධවර පේත්‍රස්තුමා ලියූ දෙවන හසුන් පතෙහි 3 වන පරිච්ඡේදයට අපේ අවධානය යොමු කරද්දී When we shall turn our attention to the second epistle written by Peter to the 3rd chapter, 3ஆம் அதிகாரம் 3வது வசனத்திலிருந்து 6வது வசனம் வரைக்கும் வாசிக்கலாம். 3 වන පරිච්ඡේදයේ 3 වන පදයේ සිට 6 වන පදයේ දක්වා කියවමු. chapter 3, and let's read from verse 3 to 6. Knowing this first, that there shall come in the last days scoffers, walking after their own lusts, and saying, where is the promise of his coming? For since the fathers fell asleep, all things continue as they were from the beginning of the creation. For this they willingly are ignorant of, that by the word of God the heavens were of old, and the earth standing out of the water and in the water, whereby the world that then was, being overflowed with water, perished. අන්තිම දවස්වලදී තමුන්ගේ තෘෂ්ණා ලෙස හැසිරෙන්නා වූ පියවරුන් සැතපුණු පසු මැවීමේ පටන් ගැනීමේ සිට සියලු දේ තිබුණක් මෙන් පවතින බැවින් උන්වහන්සේගේ ඊමේ පොරොන්දුව කොතැන්හිදැයි සරදම් කරමින් කියන්නා වූ කවටකම් කරන්නෝ පැමිණෙන්නෝ යයි පළමුකොට දැනගනිලා. මක්නිසාද දෙවියන් වහන්සේගේ වචනය කරුණු කොටගෙන පුරාණයේ පටන් අහසක්ද වතුරෙන් සම්බන්ධ කරන ලද්දා වූ වතුර මැදෙහි පොළවක්ද තිබුණු බවත් ඒ කරුණු කොටගෙන එකලට තිබුණා වූ ලෝකය ජලගැල්මට යට වී විනාශ වූ බවත් ඔහු කැමැත්තෙන්ම මතක නැති කරති. முதலாவதாக நீங்கள் அறிய வேண்டியது என்னவெனில், கடைசி நாட்களில் பரியாசக்காரர் வந்து தங்கள் சுய இச்சைகளின்படியே நடந்து அவர் வருவார் என்று சொல்லுகிற வாக்குத்தத்தம் எங்கே? பிதாக்கள் நித்திரையடைந்த பின்பு சகலமும் சிருஷ்டிப்பின் தோற்ற முதல் இருந்த விதமாய் இருக்கிறதே என்று சொல்வார்கள். பூர்வ காலத்தில் தன்னுடைய வார்த்தையினாலே வானங்களும் ஜலத்தினின்று தோன்றி ஜலத்திலே நிலை கொண்டிருக்கிற பூமியும் உண்டாயினவென்பதையும், இப்பொழுது இருந்த உலகம் ஜலப்பிரளயத்தினாலே அழிந்தது என்பதையும் மனதார அறியாமல் இருக்கிறார்கள். இப்பொழுது கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம். දේවාසර ස්තුති වේවා. Praise be to God. இங்கே பூர்வ உலகம் என்ற ஒரு உலகம் இருந்ததாகவும் அது ஜலப்பிரளயத்தினால் அழிந்து போனதாகவும் இந்த வேத வசனங்கள் நமக்கு காட்டி கொடுக்கின்றன. පුරාණයේ ලෝකයක් තිබූ බවත් එම ලෝකයේ ජලගැල්ම කරුණු කොටගෙන විනාශයට පත් වූ බවත් මේ පදවල අපට ඉදිරිපත් කරයි. These verses expound to us that there was an old world, and this old world got destroyed by the floods. கர்த்தருடைய வசனங்களை விசுவாசியாமல் தங்களுடைய விருப்பம் போல பேசுகிற அநேக பரிகாசக்காரர்கள் எழும்பி இருக்கிற ஒரு காலத்தில் நாம் வந்திருக்கிறோம். දෙන්වාසිගේ වචන කෙරේ අදහන් නැතුව සිතූ පසු විලසීන් අපහාස කරමින් කතා කරන්නා වූ පිරිසක් නැගී සිටින යුගයක දැන් අපි දිවි ගෙවනවා. So now we are living in a world where there are scoffers, mockers, who don't believe in God's word, who have risen up and are speaking things against God's word. இதை தேவனுடைய பிள்ளைகள் முதலாவது அறிந்து கொள்ள வேண்டும் என்று அப்போஸ்தலனாகிய பேதுரு கண்டிப்பாய் சபைக்கு ஆலோசனை கூறுகிறார். පළමු කොට දේව දරුවන් මෙය දැනගත යුතුයි කියා ප්‍රේරිතවරයා සභාවට තරයේම
ප්‍රකාශ කරනවා. So we see that Peter, he wants the church strictly that the people of God, children of God, should be aware of this. வேதத்தை முற்றிலுமாக புரட்டி வேத வசனம் சரியில்லை என்று நிரூபிக்கக்கூடிய ஒரு காலத்தில் நான் வந்திருக்கிறோம். දේව වචනේ මුළුමනින්ම පෙරලා දේව වචනේ නිවැරදි නැත කියා පවසන්නව කාලයකට දැන් අපි පැමිණ සිටිනවා. So we have come to the period of time where the people have risen up against God's word, who pervert God's word and say that these things don't exist at all. இந்த காலத்தில் தான் வேத வசனங்களை குறித்த முழு நிச்சயத்தோடு நாம் ஸ்திரமாய் ஜீவித்து முன்னேற வேண்டிய ஒரு காலமாக இருக்கிறது. මේවනයි දේනවාසිගේ වචනය ගැන නිසකකමින් යුක්තව එය තදින් අල්ලාගෙන අපි දිවිගේ යුතු වෙනවා. So this is the exact period of time in which we need to have strong faith and confidence and trust upon the God's word and press forward boldly and bravely. இந்தியாவின் பல இடங்களிலே வேத புத்தகம் பைபிள் தவறு, குரான் தான் சரி என்று சொல்லி பலர் எழும்பி பரியாசக்காரர்கள் நிரூபித்துக் கொண்டிருக்கிற ஒரு காலம். ඉන්දියාවේ බයිබලේ වැරදි කුරාණය තමයි නිවැරදි කියා නැගිට පවසමින් සිටිනා වූ අපහාස කරන නැගිට ප්‍රකාශ කරමින් සිටිනා වූ කාලයක් තිබෙනවා. And in India, it's a period of time where the mockers and the scoffers have risen up saying that the Bible is wrong and Quran is right. ஆனாலும் வானமும் பூமியும் ஒளிந்து போனாலும் தேவனுடைய வார்த்தையின் ஒரு உறுப்பு கூட ஒழியாது என்பதில் நாம் நிச்சயமுள்ளவர்களாக இருக்கிறோம். නමුත් අහස පොළොව පහව ගියත් දේනවාසිගේ වචනේ අකුරක්වත් බිඳුවක්වත් පහ නොවන බව අප සහතික වශයෙන්ම වටහාගෙන සිටිය යුතුයි. But we need to be certain and full of assurance that though heaven and earth may pass away, that not even a jot or a tittle of the word of God will pass away. பரியாசக்காரர்கள் எழும்பி வேத வசனத்தை புரட்டுவார்கள், மறுதலிப்பார்கள். සරදම් කරුවානන් නැගිට සිටිමින් දේනවාසිගේ වචනය පෙරලා කතා කරයි, දේනවාසිගේ වචනය නැත කියා ඉදිරිපත් කරයි. The scoffers and the mockers will rise up and they will pervert God's word and they will also say that this word of God does not exist at all. இந்த காலத்தில் நாம் அதிகமாய் வேத வசனங்களை விசுவாசித்து அதிலே ஆழமாய் வேரூன்றி மிகுந்த கனிகளை கொடுத்து கொண்டு நிற்க வேண்டிய காலம் இந்த காலமாகவே இருக்கிறது. මේවනයි අප දේනවාසිගේ වචනය වැඩි වැඩියෙන් අදහමින් දේනවාසිගේ වචනය තුළ මුල් බසිමින් වැඩි වැඩියෙන් පළදරමින් සිටිය යුතු වකවානුවක් වෙනවා. So this is exactly the period of time in which we need to believe on the word of God more and more, trust God's word, be rooted and grounded in God's word and bear fruit for the sake of the Lord. கடைசி காலத்தில் இப்படிப்பட்ட காரியங்கள் சம்பவிக்கும் என்பதை பற்றி அப்போஸ்தலனாகிய பேதுரு அந்த நாட்களிலே ஒரு தீர்க்க தரிசனம் போல இந்த வசனங்களை எல்லாம் முன்னதாக எடுத்து உரைத்திருக்கிறார். අන්තිම දවස්වල මෙවන් දේවල් සිදුවනවා කියා ශුද්ධර පේත්‍රස්තුමා අනාවැකි ප්‍රකාශ කරමින් මේ ආකාරව පැහැදිලිව ඉදිරිපත් කර තිබෙනවා. So we see that Saint Peter has foretold as a word of prophecy that these things would come to pass, would occur in the last days, in the end times. அவர் வருவார் என்று சொல்லுகிற வாக்குத்தத்தம் எங்கே? උන්වහන්සේගේ ඊම ගැන පොරොන්දුව කොහේද? Where is the promise of his coming? பிதாக்கள் நித்திரை அடைந்த பின்பு சகலமும் அந்த நாட்களில் இருந்த வண்ணமாகவே இருக்கிறதே. පියවරුන් සැතවුණු පසු සියලු දේ තිබුණාක් මෙන්ම පවතිනවා නොවේද? For since the fathers fell asleep, all things continue as they were from the beginning. ஆனால் பூர்வ காலத்தில் ஜலத்தினாலே தோன்றின அந்த பூமியும் அது இந்த உலகத்தை விட்டு மறைந்து போயிற்று என்றும், இப்பொழுது நாம் ஒரு புதிய உலகத்துக்கு வந்திருக்கிறோம் என்பதையும் அவர்கள் மனதார அறியாமல் இருக்கிறார்கள் என்று இந்த வேத வசனத்தில் பேதுரு எடுத்து சொல்லுகிறார். නමුත් පුරාණ කාලේ තිබුණා ලෝකය මුළුමනින්ම නැති වී ගොසින් දැන් අප අලුත් ලෝකික ජීවත් වෙනවා යන්න ඔවුන් නොදැනම සිටින බව ශුද්ධර පේත්‍රස්තුමා මේ පදවලින් ඉදිරිපත් කරයි. And also Saint Peter has expounded even in this verse saying that they are ignorant of this fact that the old world got destroyed by the floods and that we are living in the present world. அப்பொழுது இருந்த அந்த உலகம் எங்கே? ඒ කාලේ පැවතුනා එම ලෝකය
කොහේද? So where is that world that occurred in those days? அது ஜலப்பிரளயத்தினால் அழிந்தது என்பதை அவர்கள் மனதார அறியாமல் இருக்கிறார்கள். ඒ ජලගැල්ම කරන කොටගෙන විනාශ වූ බව ඔවුන් සිතින්ම නොදැන සිටිනවා. They are ignorant willingly that it got destroyed by the floods. எனவே பூர்வ உலகம் ஒன்று இருந்ததென்றும் அது ஜலத்தினாலே அழிக்கப்பட்டதென்றும் வேத வசனம் தெளிவாக சொல்லுகிறது. පුරාණයේ ලෝකයක් තිබූ බවත් ජලගැල්ම කරන කොටගෙන ඒ විනාශයට පත් වූ බවත් ශුද්ධ ලියවිල්ල පැහැදිලිම කරුණ ඉදිරිපත් කරයි. So the word of God has got enough evidence and it expounds very clearly that there was an old world and that this old world got destroyed by the floods. ஆதியிலே தேவன் வானத்தையும் பூமியையும் சிருஷ்டித்தார். පටන් ගැනීමේදී දිනවාසේ අහසත් පොළවත් මැවුසේක. And in the beginning God created the heavens and the earth. அது முதல் நோவா காலம் வரைக்கும் உள்ள அந்த நாட்கள் பூர்வ உலகம் என்று வேதம் நமக்கு எடுத்து சொல்லுகிறது. එවක් පටන් නෝවාගේ කාලය දක්වා පැවති ලෝකය පුරාණ ලෝකයේ වශයෙන් ශුද්ධ ලියවිල්ල අපට කරුණ ඉදිරිපත් කරනවා. And the word of God bears record to say that the world which was there right from the beginning until the days of Noah, that it was the old world. அந்த காலத்தில் இருந்த அந்த உலகம் ஜலப்பிரளயத்தினால் அழிந்து போயிற்று. ඒ කාලේ පැවතියම ලෝකය ජලගැල්මෙන් විනාශ වී ගියා. And so the world which occurred in those days, it got destroyed by the floods. இன்றைக்கும் பூமியை ஆராய்ச்சி பண்ணுகிற ஆராய்ச்சியாளர்கள் சமுத்திரத்தை விட்டு வெகு தூரம் உள்ள நாடுகள் இருக்கிற அந்த இடத்திலே முன்பு ஒரு காலம் சமுத்திரம் இருந்திருக்கிறது என்று பூமியை ஆராய்ச்சி பண்ணி அது உண்மை என்று நிரூபிக்கிறார்கள். අද පවා මේ පොළොව පිළිබඳ පරිශන පවත්වන අය ගංගබඩ මුහුද අයිනි තැන්වල ගොඩබිම තියෙන සමහර තැන්වල මුහුදු කරේ තිබුණු බව ඔවුන් ඔප්පු කරනවා. And even today the archaeologists, they prove this matter that there were places which are near to coastal areas, that there wasn't a world and land existed according to the researches they have made. அந்த நோவா காலத்தில் எப்படி இந்த முழு உலகமும் ஜலப்பிரளயத்தினால் அழிக்கப்பட்டது என்பதை வேத வசனம் நமக்கு தெளிவாக எடுத்து காட்டுகிறது. නෝවාගේ කාලේ ජලගැල්ම තුලින් කොහොමද සමස්ත ලෝකෙම විනාශ වී ගියේ කියා දේව වචනය අපට පැහැදිලිව කරුණ ඉදිරිපත් කරනවා. And the word of God gives us enough evidence to show as to how this old world got destroyed by the floods during Noah's days. அந்த நாட்களில் நோவாவும் அவருடைய குடும்பத்தை சேர்ந்த 8 பேரும் காக்கப்பட்ட தேவனால் கொடுக்கப்பட்ட அளவின்படி செய்யப்பட்ட அந்த நோவாவின் பேழை அரராத்து மலையிலே தங்கியிருக்கிறதை இப்பொழுதும் அதை பார்த்து கண்டுபிடித்திருக்கிறார்கள். ඒ කාලේදී පැව සිටියා නෝවා ඇතුළු ඔහුගේ පවුලේ 8 දෙනාද නෝවා විසින් සාදන ලැබුවා ඒ නැව ගොස් අරරත් කන්දෙහි නතර වූවා කියා ඒ පිළිබඳ කරුණු දැන් පවා සොයාගෙන තිබෙනවා. And even today we see as to how they have found out matters and facts and the truth pertaining to this matter as to how Noah and his family, which included 8 members, how they got preserved during the floods and how the ark rested upon Mount Ararat. இப்படி எத்தனையோ விதங்களில் பூர்வ உலகம் இருந்ததென்றும் அது ஜலத்தினாலே அழிந்திருக்கிறது என்பதையும் மிக தெளிவாக இன்றைக்கு நிரூபிக்கக்கூடிய ஒரு சத்தியம் உண்டு. පුරාණයේ ලෝකයක් තිබූ බවත් ඒ ජලගැල්ම කරකට විනාශ වී ගිය බවත් ඔප්පු කරන පිණිස අද පවා මේ වර්තමානයේ බොහෝ සාක්ෂි තිබේ. So there's a lot of evidence even in this present world to prove and to confirm this matter and these facts that there was an old world which existed in those days and that it got destroyed by the floods. இப்பொழுது இருக்கிற இந்த உலகத்தை பற்றி 2 பேதுருவின் புத்தகம் 3ஆம் அதிகாரம் 7வது வசனத்திலிருந்து 12வது வசனம் வரைக்கும் நான் வாசிக்கிறோம். දැන් පවතින මේ ලෝකයේ පිළිබඳ දෙවන පේත්‍රස් 3 වන පරිච්ඡේදයේ 7 වන පදයේ සිට 12 වන පදයේ දක්වා අපට දකින්න පිළිවන. And when we shall read 2 Peter chapter 3 from verse 7 to 12, we are able to read about the present world. வாசியுங்கள். කියවන්න. Let's read the verses. But the heavens and the earth which are now by the same word are kept in store, reserved unto fire against the day of judgment and perdition of ungodly men.
But beloved, be not ignorant of this one thing, that one day is with the Lord as 1,000 years, and 1,000 years as one day. The Lord is not slack concerning his promise, as some men count slackness, but is long-suffering to usward, not willing that any should perish, but that all should come to repentance. But the day of the Lord will come as a thief in the night, in which the heavens shall pass away with a great noise, and the elements shall melt with fervent heat. The earth also and the works that are therein shall be burned up. Seeing then that all these things shall be dissolved, what manner of persons ought ye to be in all holy conversation and godliness, looking for and hasting unto the coming of the day of God, wherein the heavens being on fire shall be dissolved, and the elements shall melt with fervent heat. නුමුත් දැන් පවතින අහසද පොළවද එම වචනෙන් විනිශ්චයේත් අභක්තිකයන්ගේ විනාශයේත් දවස දක්වා ඉතුරු කරනු ලැබ ගින්නෙන් දැවීමට තබා තිබේ. නුමුත් ප්‍රේමවන්තේනි, ස්වාමින් වහන්සේට එක දවසක් අවුරුදු 1000ක් මෙන්ය, අවුරුදු 1000ක් එක දවසක් මෙන්ය යන මේ එක කාරණය මතක නැති නොකරල්ලා. ප්‍රමාදයයි සමහරුන් සලකන හැටියට ස්වාමින් වහන්සේ තමන්ගේ පොරොන්දුව ගැන ප්‍රමාද නොවනසේක. නුමුත් සියල්ලන්ම පසුතැවිලි වනවාට මිස කිසිවෙක් විනාශ වෙනවාට උන්වහන්සේ නොකැමැතිව නුබලා කෙරෙහි බොහෝ කල් ඉවසනසේක. එහෙත් සොරුකුමෙන් ස්වාමින් වහන්සේගේ දවස පැමිණෙන්නේය. ඒ දවසේදී අහස මහත් ഘോഷාවකින් පහව යන්නේය. මහා භූතයෝද තද උෂ්ණයෙන් නාස්ති වී යන්නෝය. පොළවද එහි තිබෙන කර්මාන්තද දාලා යන්නේය. මේ සියල්ල මෙසේ නාස්ති වෙන්න තිබෙන බැවින් නුබලා දෙවියන් වහන්සේගේ දවස පැමිණීම බලා සිටිමින්ද ඒ ගැන උනන්දුව ක්‍රියා කරමින්ද සියලු ආකාරයේ ශුද්ධව හැසිරීමෙහිත් භක්තිවන්ත කමෙහිත් කොයි ආකාර අයවල්ව සිටින්ට ඕනෑද? ඒ නිසා අහස ගිනි ඇවිලි නාස්ති වෙනවා ඇත. මහා භූතයෝද දාලා උණු වී යන්නෝය. இப்பொழுது இருக்கிற வானங்களும் பூமியும் அந்த வார்த்தையினாலே அக்கினிக்கு இரையாக வைக்கப்பட்டு தேவ பக்தி இல்லாதவர்கள் நியாயத்தீர்க்கப்பட்டு அழிந்து போகும் நாள் வரைக்கும் காக்கப்பட்டிருக்கிறது. கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம். දෙවියන් ස්තුති වේවා. Praise be to God. சமயம் குறைவானபடினால் தமிழில் மட்டும் வாசியுங்கள். மற்ற பாஷையில் உள்ளவர்கள் நீங்கள் வேதத்தை வாசித்து வசனங்களை சொல்லும்போது விளங்கிக் கொள்ளும்படி உங்களை அன்போடு கேட்டுக்கொள்கிறேன். වේලාව මදි එම නිසා දෙමළ භාෂාවෙන් පමණක් බයිබලය කියවන්න අනිත් භාෂාවල බයිබල් තිබෙන අය ඔබේ බයිබලය බලාගෙන පද කියනකොට ඒ කරුණ අවබෝධ කරගන්න. Because the time is short, I humbly request every one of you to turn away to your Bible and read the verses, and I request that it should be read only in Tamil. இப்பொழுது இருக்கிற வானங்களும் இந்த பூமியும் அக்கினிக்கு இரையாக வைக்கப்பட்டிருக்கிறது என்று இந்த பூமிக்கு வரப்போகிற நியாய தீர்ப்பை குறித்து எழுதப்பட்டிருக்கிறது. දැන් පවතින අහසද පොළවද ගින්නෙන් දැවීමට තබා තිබේ කියමින් දැන් පවතින මේ ලෝකෙට පැමිණෙනා වූ විනිශ්චය ගැන කියා තිබෙනවා. So it says that the present world is reserved for fire, and so thereby it talks about the judgment that is going to come upon this world. இந்த உலகத்தை தான் கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவை அவர் சோதிக்கப்பட்ட நாட்களில் பிசாசு அவரை ஒரு பெரிய மலையின் மேல் கொண்டு போய் வைத்து எல்லாவற்றையும் காட்டியது இந்த உலகத்தை பற்றி தான். ස්වාමී යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ පරීක්ෂා කරන ලැබූ වෙලාවේදී යක්ෂයා උස් කන්දකට යේසුස් වහන්සේ ගෙන ගොස් මුළු භූමිතලයේම තිබෙන සියලු අයිස්වර්ය යේසුස් වහන්සේට පෙන්වුවා. ඒ පෙන්වුවේ මෙන්න මේ ලෝකයයි. As one of the temptations we met by the Lord Jesus Christ, we see the devil took Jesus up to a very high mountain and showed him all the glories and the riches of this world. So it pertains to this present world. மத்தேயு சுவிசேஷம் 4ஆம் அதிகாரம் 8-9 வசனத்தை வாசிக்கலாம். මත්තයෝ 4 පරිච්ඡේදයේ 8 වන 9 වන පද කියමු. Let's turn to Matthew's Gospel chapter 4 and read verses 8 and 9. மறுபடியும் பிசாசு அவரை மிகவும் உயர்ந்த மலையின் மேல் கொண்டு போய் உலகத்தின் சகல ராஜ்யங்களையும் அவைகளின் மகிமையையும் அவருக்கு காண்பித்து, நீர் சாஷ்டாங்கமாய் விழுந்து என்னை பணிந்து கொண்டால் இவைகளை எல்லாம் உமக்கு தருவேன் என்று சொன்னான். கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம். දෙවියන් ස්තුති වේවා. Praise be to God. பிசாசு கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவுக்கு இந்த உலகத்தையும் அதில் உள்ள சகல மகிமைகளையும் காட்டினதாக இந்த வேத வசனத்தில் கர்த்தராகிய இயேசு சொல்லி இருக்கிறதை நான் பார்க்கிறோம். යක්ෂයාවනයි ස්වාමී යේසුස් වහන්සේට මේ මුළු ලෝකයත් ඒ සියලු අයිස්වර්යයන්ද යේසුස් වහන්සේට පෙන්වූ බව උන්වහන්සේම මේ පදවල කියා තිබෙනවා. Here we see as to how the devil took Jesus to a very high mountain and showed him all the kingdoms of the world and the glory of this world. நோவா காலம் முதல் கோகு மாகோகு யுத்தம்
முடிகிற வரைக்கும் இந்த உலகம் காக்கப்பட்டிருக்கிறது. නෝවාගේ කාලයෙන් පටන් ගෝග් මාගෝග් යුද්ධය දක්වා මේ ලෝකය ආරක්ෂා කෙරේ. So this present world shall be preserved. It started from the days of Noah. It shall be preserved until the battle at Gog and Magog. இந்த உலகத்தை ஆண்டவர் அக்கினிக்கு இரையாக வைத்திருக்கிறார். මේ ලෝකය දෙනවාසේ ගින්නෙන් විනාශ වන පිණිස තබා තිබෙනවා. And so the Lord has reserved this world for fire. பூதங்கள் வெந்து உருகி போகும் என்று பேதுரு அப்போஸ்தலன் தன்னுடைய நிருபத்தில் தெளிவாக எடுத்து சொல்லுகிறார். මහා භූතයෝ සීලුම පදාර්ථ උණුවී දැවි යන බව ශුද්ධ පේත්‍රස්තුමා ඔහුගේ හසුන්පතේ කියා තිබෙනවා. And also in his epistles, Saint Peter has expounded very clearly that the elements shall melt with fervent heat. மூன்றாவதாக ஒரு உலகம் உண்டு, அது இனி வரும் உலகம் என்று எபிரேயருக்கு எழுதின நிருபம் 2ஆம் அதிகாரத்திலே நாம் படிக்கிறோம். තවත් ලෝකයක් තිබෙනවා. එය මතු පැමිණෙන ලෝකය කියා හෙබ්‍රේව දෙවන පරිච්ඡේදය අපි ඉගෙන ගන්නවා. And there is another world, and that is the world to come. We read about this world that which is to come in Hebrews chapter 2. 5, 6, 7 வசனங்களை வாசி. 5 වන 6 වන 7 වන පද කියමු. Let's read verses 5, 6 and 7. இனிவரும் உலகத்தை குறித்து பேசுகிறோமே, அதை அவர் தூதர்களுக்கு கீழ்ப்படுத்தவில்லை. ஒரு இடத்திலே ஒருவன் சாட்சியாக, மனுஷனை நீர் நினைக்கிறதற்கும் மனுஷனுடைய குமாரனை நீர் விசாரிக்கிறதற்கும் அவன் எம்மாத்திரம். அவனை தேவ தூதரிலும் சற்று சிறியவனாக்கினீர். மகிமையினாலும் கனத்தினாலும் அவனுக்கு முடிசூட்டி உம்முடைய கரத்தின் கிரியைகளின் மேல் அவனை அதிகாரியாக வைத்து சகலத்தையும் அவனுடைய பாதங்களுக்கு கீழ்ப்படுத்தினீர் என்று சொன்னான். சகலத்தையும் அவனுக்கு கீழ்ப்படுத்தினார் என்கிற விஷயத்தில் அவர் அவனுக்கு கீழ்ப்படுத்தாத பொருள் ஒன்றுமில்லை. அப்படி இருந்தும் இன்னும் அவனுக்கு சகலமும் கீழ்ப்பட்டிருக்க காணோம். கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம். දෙනවා ස්තුතිය. Praise be to God. இனி வரும் உலகத்தை குறித்து நாம் பேசுகிறோமே. පැමිණෙන්න තිබෙන ලෝකයක් ගැන අපි කතා කරමු. So let's talk about the world that is to come. அதை அவர் தூதர்களுக்கு கீழ்ப்படுத்தவில்லை. උන්වහන්සේ දූතයන්ට යටත් කළේ නැහැ. He did not put it under subjection of the angels. அது மனுஷர்களுக்கு உரியது என்பதை பற்றி இந்த வேத வசனங்கள் தெளிவாய் நமக்கு காட்டி கொடுக்கின்றன. ඒ මනුෂ්‍යන්ට අයත් එකක් බව මේ ශුද්ධ පාට අපට පැහැදිලිව කතා කරයි. And this scripture portion tells us very clearly that this world that is to come, it belongs to people, to men. அந்த உலகம் புதிய பூமி, புதிய வானம், புதிய எருசலேம் என்று அழைக்கப்படுகிறது. එම ලෝකය අලුත් පොළව, අලුත් අහස, අලුත් යෙරුසලම කියා හඳුන්වන ලබයි. And so this world that which is to come is referred to as the new earth, new heaven and new Jerusalem. அவைகள் என்றைக்குமே புதிதாக இருக்கும். அவைகள் ஒருபோதும் அழியாது. அது முடிவில்லாத யுகங்களாய் நிலைத்திருக்கும். ඒවා සදහටම පවතිනවා, සෑමදාම අලුත්ව තිබෙනවා, යුගයෙන් යුගයට අනන්තය දක්වා නැති නොවි පවතිනවා. This will last forever, and they shall always be new, and they will never become old, and they will last for all eternity. இந்த முந்தின பூர்வ உலகத்தையும் இப்பொழுது இருக்கிற இந்த உலகத்தையும் குறித்து ஆகாயின் தீர்க்கதரிசன புஸ்தகத்தில் ஆகாய் பல நூற்றுக்கணக்கான வருடங்களுக்கு முன்பாக இவ்விதமாக எடுத்து சொல்லியிருக்கிறார். මේ ප්‍රථම ලෝකවල දෙක, පුරාණ ලෝකයත් දැන් පවතින ලෝකයත් පිළිබඳ අවුරුදු 100 ගණනාවකට පෙර හග්ගයි අනාගත වක්තුරුවරයා කරුණු ඉදිරිපත් කර තිබෙනවා. And we see that Haggai the prophet in his book of prophecy has expounded matters and placed a lot of points pertaining to the old world and the present world in his book. ஆகாயின் மூலமாய் சொல்லப்பட்ட அந்த தீர்க்க தரிசனம் பூர்வ உலகத்தில் நிறைவேறிற்று. இப்பொழுது இருக்கிற இந்த உலகத்தில் சீக்கிரமாய் நிறைவேற போகிறது. හග්ගයි අනාගත වක්තුරුවරයා විසින් මේ පුරාණ ලෝකය ගැන පවසන ද අනාවැකිය ඉෂ්ට වී හමාරයි. මේ වර්තමානයේ පවතින ලෝකයේ ඊතා ඉක්මනින් ඉෂ්ට වන්නට යනවා. The words of prophecy declared by Haggai the prophet pertaining to the old world has already come to pass. It has come to fulfillment, and the words pertaining to the present world shall come to pass. ஆகாயின் தீர்க்கதரிசன புஸ்தகம் 2ஆம் அதிகாரம் 6வது வசனத்தை வாசியுங்கள். හග්ගයි අනාගත වක්තුරු පොතේ දෙවන පරිච්ඡේදයේ 6 වන පදයේ කියමු. Let's read Haggai the book of prophecy chapter 2 verse 6. சேனைகளின் கர்த்தர் சொல்லுகிறார், கொஞ்ச காலத்துக்குள்ளே இன்னும் ஒரு தரம் நான் வானத்தையும் பூமியையும் சமுத்திரத்தையும் வெட்டாந்தரையையும் அசைய பண்ணுவேன். சேனைகளின் கர்த்தர் சொல்லுகிறது என்னவென்றால்,
සේනාවල ස්වාමීන් වහන්සේ පවසන්නේ කුමක්ද Now, නම් what does the Lord of hosts say? இன்னும் கொஞ்ச காலத்திலே இன்னும் ஒரு முறை நான் இந்த பூமியையும் வானத்தையும் வெட்டாந்தரையையும் சமுத்திரத்தையும் அசைய பண்ணுவேன் என்று சொல்லுகிறார். මම ටික කලකින් තවත් වරක් අහස සහ පොළවද මුහුද සහ ගොඩ සොලවන්නෙමි කියා පවසනවා. He says, yet once in a little while I will shake the heavens and the earth and the sea and the dry land. இன்னும் ஒரு தரம் என்று அவர் சொன்னபடியினால் ஏற்கனவே ஒரு முறை அசைத்திருக்கிறார் என்பதை இந்த வசனம் உறுதிப்படுத்துகிறது. තව වරක් සොලවන්නෙමියා පවසීම තුලින් කලින් වරක් ඒවා සොලවුන් ලැබුවා යන්න ප්‍රත්‍යක්ෂයි. And because this verse says yet once, it is with assurance we can say that this world got shaken once before. ஏற்கனவே அசைந்ததுதான் நோவா காலத்தில். කල්මත්තෙන්ම නෝවාගේ කාලයේදී ඒ සෙලවුණා. So it is true indeed that it got shaken during Noah's days. நோவா காலத்திலே இந்த உலகம் அசைக்கப்பட்டது. නෝවාගේ කාලයේදී මේ ලෝකය සොලවනු ලැබුවා. So this world got shaken during the days of Noah. அதை குறித்து ஆதியாகமத்தில் நாம் தெளிவாக படிக்கிறோம். මේ පිළිබඳ උත්පත්ති පොතේ පැහැදිලිව අපි කියවනවා. We are able to read about this very clearly in the book of Genesis. அந்த உலகம் ஏன் அசைக்கப்பட்டது? ඇයි එම ලෝකය සොලවනු ලැබුවේ? Now why did this world get shaken? அந்த உலகத்தில் தேவனுக்கு பயந்து நீதிமானாய் ஜீவித்ததான அந்த நோவாவையும் அவருடைய குடும்பத்தையும் எப்படி கர்த்தர் பாதுகாத்தார்? ඒ කාලේ දේනවාසට බීවි ධර්මිෂ්ඨ ජීවතු නෝවාසා ඔහුගේ පවුලේ අයවලුන් දේනවාසී ආරක්ෂා කළේ කෙලෙසද? How did the Lord preserve Noah and his family who lived a righteous life, who feared God in those days? அவர்கள் பாதுகாக்கப்பட காரணங்கள் என்ன? அந்த நாட்களில் இருந்த பெருங்கூட்ட ஜனங்கள் அழிக்கப்படுவதற்கு காரணம் என்ன என்பதை ආදියාගමத்தில் நாம் தெளிவாக காண்கிறோம். ඔවුන් ආරක්ෂා කරනු ලබන්නට හේතු කුමක්ද? ඒ කාලේ සිටියව බෞද්ධ පිරිස විනාශ කරනු ලබන්නට හේතු කුමක්ද කියා උත්පත්ති පොතේ අපි බලනවා. And in the book of Genesis we are able to read and see as to how the kind of life that was lived by the people in those days and for what reason the Lord preserved Noah and his family in those days. நோவா காலத்தில் நடந்தது போலவும் லோத்து காலத்தில் நடந்தது போலவும் மனுஷகுமாரன் வரும் காலத்தில் இந்த பூமிக்கு நடக்கும் என்று கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்து லூக்கா சுவிசேஷம் 17ஆம் அதிகாரத்தில் தெளிவாக எடுத்து சொல்லுகிறார். නෝවාගේ කාලේ සිදුනාක් මෙන් ලෝත්ගේ කාලේ සිදුනාක් මෙන් මනුෂ්‍ය පුත්‍රයා කාලේත් මේ පොළොව තලයේ සිදුවන බව ලූක්තුමාගේ සුභාරංචි 7 වන පරිච්ඡේදයේ යේසුස් වහන්සේ ඉදිරිපත් කර තිබෙනවා. And the Lord Jesus has placed a lot of points pertaining to the matter as to how this present world shall be destroyed, as to how the things that occurred in the days of Noah and the things that occurred in the days of Lot shall also take place in the days of the Son of Man. நோவா காலத்தில் ஏன் அந்த உலகம் அழிக்கப்பட்டது? නෝවාගේ කාලේ එම ලෝකේ විනාශ කරන්න ලැබුවේ ඇයිද? Now in the days of Noah, why did that world got destroyed? லோத்து காலத்தில் நோவா காலத்தில் அழிக்கப்பட்டது போல ஜலப்பிரளயத்தினால் சோதோம் குமராவை அழிக்காமல் அக்கினியினால் அழித்ததாக வேதத்தில் நாம் படிக்கிறோம். ලෝත්ගේ කාලේදී නෝවාගේ කාලේ මෙන් ජල ගැල්මකින් විනාශ නොකොට සෝදොම් සහ ගොමෝරාව ගින්නෙන් විනාශ කළ බව අප And කියවනවා. also we are able to read that during Lot's days that the world did not get destroyed by floods but it got destroyed by fire. இந்த இரண்டு காலங்களிலும் நாம் வேதத்தை ஆராய்ந்து பார்க்கும்போது சில பாவங்களின் நிமித்தமாகத்தான் ஆண்டவர் நோவா காலத்தில் இருந்த அந்த பூர்வ உலகத்தையும் லோத்து காலத்தில் இருந்த சோதோம் குமரா பட்டணத்தையும் ஆண்டவர் அழித்ததாக மாறாத வேத வசனங்கள் நம்முடைய கண்களை திறக்கிறது. මේ කාලවල් දෙකේම දේවවාස මෙසේ විනාශ කරන්නට හේතුව සොයා බලන අවස්ථාවේදී නෝවාගේ කාලේ ජල ගැල්ම කරන කොටගෙනත් ලෝත්ගේ කාලේදී සොදොම් සහ ගොමෝරාව ගින්න කරන කොටගෙනත් විනාශ කරන්නට හේතුව එවකට සෙනග අතරේ තිබුණා වූ සමහර පාප නිසා කියා දේව වචනය මනවින්ම අපගේ නුවණැස පහදයි. And the word of God shall enlighten our eyes of understanding to these facts and truths that there were reasons and it is because of the ways of life of the people in those days that the Lord had to destroy the world by floods during Noah's days and by fire in Lot's days. லோத்தருடைய நாட்களில் நடந்தது போலவும் நோவாவினுடைய நாட்களில் நடந்தது போலவும் மனுஷகுமாரன் வரும் காலத்தில் நடக்கும் என்று
இனி வரப்போகிறதை குறித்து அவர் சொல்லி இருக்கிறபடியினால் மனுஷகுமாரன் வரப்போகிற காலத்தில் குடியிருக்கிற நாம் அவசியமாக அவைகளை அறிய வேண்டியது අත්‍යවශ්‍යமாக இருக்கிறது. ලොත්ගේ කාලයේ සිදුවනක් මෙන් නොවාගේ කාලයේ සිදුවක් මෙන් මනුෂ්‍ය පුත්‍රයා කාලයේ සිදුවනවා ඇත කියා යේසුස් වහන්සේ පවසා තිබෙන බැවින් මේ ලෝකයේ මේ කාලේ ජීවත් වන අප ඒ දේවල් කුමක්ද කියා පැහැදිලිව දැනගත යුතු වෙනවා. Because these are the exact words of the Lord Jesus Christ, that the things as it happened in the days of Lot, as it happened in the days of Noah, that such things will come to pass in the days of the Son of Man. It's very important and compulsory that we need to know what happened during those days. இந்த சம்பவங்கள் லோத்து காலத்திலேயும் நோவா காலத்திலேயும் நடந்தது போல அன்றையோடு முடிவடைந்திருந்தால் இனி நாம் அவைகளை குறித்து சிந்திக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை. ஆனால் மனுஷகுமாரன் வரும் காலத்திலும் அப்படியே நடக்கும் என்று கர்த்தராகிய இயேசுவே முன் அறிவித்தபடியினால் இந்த காலத்தில் குடியிருக்கிற நாம், இந்த உலகத்தில் குடியிருக்கிற நாம் அவசியமாக அதை அறிந்து கொள்ள வேண்டியது உண்மை. ඒ කාලේ සිදුවන ඒ දේවල් ඒ කාලය සමගම නැති වී ගියා නම් මේ වර්තමාන කාලේ ජීවත් වන අප ඒ දේවල් ගැන දැනගන්න කතා කරන්නට අවශ්‍යතාවයක් නොමැත. නමුත් මනුෂ්‍ය පුත්‍රයා කාලෙත් මේ දේවල් සිද්ධ වනවා කියා යේසුස් වහන්සේම පෙර නිමිති පළ කර තිබෙන නිසා මේ වර්තමාන කාලේ ජීවත් වන අප මේ දේවල් ඉතා පැහැදිලිව දැන ගැනීම අත්‍යවශ්‍ය වේ. If the things that occurred in those days are completely over, if they will not occur anymore, there is no need, there is no importance for us to learn about them or know about them as to what happened in those days. But because these are the exact words of the Lord Jesus, that those things will happen even once again during the days of the Son of Man, it's very compulsory, very important that we need to know what those things are. நாம் எல்லாரும் அறிந்திருக்கிறது போல மனிதன் தேவனுடைய சாயலின்படியும் ரூபத்தின்படியையும் சிருஷ்டிக்கப்பட்டு தேவன் அழியாதவராய் நித்தியராக இருக்கிறது போல மனிதனும் கூட அழியாமல் நித்திய காலமாய் தேவனோடு இருக்க வேண்டியவர். අපි සියලු දෙනා දන්නා පරිදි මනුෂ්‍ය වනහි දෙවියන්ගේ ස්වරූපයෙන් හා සමානත්වයෙන් සාදනු ලැබ දෙවියන් වහන්සේ අමරණීයභාවයෙන් යුක්තව සිටිනාක් මෙන් මනුෂ්‍යද අමරණීයභාවයෙන් යුක්තව සදාකාලට දෙවියන් වහන්සේ හා සමග කල්යවිය යුතුව තිබුණා. We see that man was created after the likeness and image of God, and just like how God is immortal, man is also immortal, and that he is appointed, he was created that he should live with the Lord for all eternity. மனிதனை குறித்த மனிதனை சிருஷ்டித்த தேவனுடைய நோக்கம் என்ன என்பதை மனிதன் அறியாதது நிமித்தமாகத்தான் இவ்விதமான அழிவுக்குள்ளே மனிதன் கடந்து போகிறார். මනුෂ්‍ය මැව්වව දෙවියන් වහන්සේ මනුෂ්‍ය සම්බන්ධයෙන් තැබූ අරමුණ කිමෙක්ද යන්න මනුෂ්‍ය නොදැන සිටින නිසා මනුෂ්‍ය මෙලෙස විනාශ වී යන්නට වුණා. It is all because of the reason man is not fully aware the purpose for which the Lord had created man, that is heading towards destruction today. ஆண்டவடியினால்தான் பேதுரு அப்போஸ்தலனும் கூட முதலாவது இதை நீங்கள் அறிய வேண்டும் என்று வற்புறுத்துகிறார். එම නිසා ප්‍රේරිත වන පේත්‍රස්තුමා පවා පළමු කොට ඔබ මේ දේවල් දැනගත යුතුයි කියා තරයේම ප්‍රකාශ කරනවා. That is why Peter, he wants us very strictly saying that it is very important that you must know about it. ஆண்டவரும் கூட என் ஜனங்கள் அறிவில்லாமையால் சங்காரமாகிறார்கள் என்று சொல்லுகிறார். ස්වාමීන් වහන්සේ පවා මාගේ සෙනඟ දැනගැන්ම නොමැතිව විනාශ වෙති කියා පැවසූසේක. And even the Lord himself has spoken about the people of God saying, my people are getting destroyed due to lack of knowledge. பரிசுத்தரின் அறிவே அறிவு. සුද්ධවතන් වහන්සේ දැනගැන්ම වෙනවා. And what does it mean by knowledge? That is to know about the holy God. எல்லா மனிதர்களும் தன்னை சிருஷ்டித்த தேவனை அறிகிற அறிவை பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும். සියලුම මැවිල සියලු මනුෂ්‍යයන්ම තමා මැව්වා දෙවියන් වහන්සේ ගැන දැනගැන්මක් ලබාගත යුතු වෙනවා. It is very important. Every human being, every person must have a good knowledge about the Lord who has created him. எதற்காக ஆண்டவர் மனிதனை சிருஷ்டித்தார்? දෙවියන් වහන්සේ මනුෂ්‍ය මැව්වේ කුමක් උදෙසාද? For what purpose did the Lord create man? அவன் எதை அறிந்து அவன் வளர வேண்டும்? කුමක් දැනගෙන වර්ධනය විය යුතු වෙනවාද? And how should he grow up, having what kind of knowledge? அவனுடைய முடிவிலே அவன் பெற வேண்டியதான நிறைவை பெற்றுக்கொண்ட பிறகு
அவன் எங்கே இருக்க வேண்டியவன்? ඔහු අවසානයේදී ලබාගත යුතු සම්පූර්ණත්වය ලබා ගැනීම අනතුරුව ඔහු සිටිය යුත්තේ කොතැනද? Eventually, having received that knowledge and the fullness of the knowledge and that perfection, where should he be seen? இவைகளை அறிந்து கொண்டு சதா காலமும் ஆண்டவரோடு இருக்கும்படியாக அதற்கு தன்னை ஆயத்தப்படுத்திக் கொள்ளும்படியாகத்தான் மனிதர்களை இந்த பூமியிலே ஆண்டவர் வைத்திருக்கிறார். මේ දේවල් දැනගෙන මිනිසා තමාව සූදානම් කරගෙන සදා කල්ම ඔහු දෙවියන් සමග වාසය කරන පිණිසයි මිනිසාව මේ පොළොව තලයේ දෙවියන් වහන්සේ තබා තිබෙන්නේ. And it is because of this reason that man should have a good knowledge about this, and that he should prepare himself and be prepared to live his life in eternity with the Lord. The Lord has kept man in this world. இது ஒன்றுதான் தேவனுடைய பார்வையிலே அறிவு என்று ஆண்டவர் சொல்லுகிறார். දෙවියන් වහන්සේගේ සමය අනර්ග තිබෙන බව උන්වහන්සේ පවසා තිබෙන්නේ මේ දේ පමණි. This is the one and only thing which is known as knowledge in the sight of the Lord. பரிசுத்தரின் அறிவே அறிவு. ශුද්ධ තැන් වහන්සේ දැනගැන්ම වන්නේ දැනගැන්ම වශයෙන් දැනුම වශයෙන් හඳුනා තිබෙන්නේ මේ දේ පමණයි. This is what it means by having a knowledge, that is to know about the living God, the holy God, and we need to have this knowledge. மற்ற அறிவுகளை ஆண்டவர் அறிவாக கணக்கிடுகிறதே இல்லை. වෙන කියම් දැනුමක් වශයෙන් අපගේ දෙවියන් වහන්සේ සලකන්නේම නැහැ. And our God would never ever reckon any other knowledge as true knowledge. மற்ற அறிவெல்லாம் மனிதனுக்குள்ளே இருமாப்பை கொண்டு வருகிறது. අනෙක් හැම දැනගැන්මක්ම මනුෂ්‍යයා තුළ අහංකාරය ගෙන එනවා. For every other knowledge will bring about arrogancy and pride in man. அறிவு பெருத்தவன் நோவு பெருத்தவன். දැනුම වර්ධනය වන සමගම රෝගත් අධික වෙනවා. He who increases in knowledge will increase in sorrow too. அதிக படிப்பு உடலுக்கு இளைப்பு. අධිකව ඉගෙන ගැනීම ශරීරයට වෙහෙස කරයි. And much knowledge brings vexation to the body. நீங்கள் நீதிமொழிகளின் புஸ்தகம் 9ஆம் அதிகாரம் 10வது வசனத்தை வாசிக்கும் பொழுது හිතෝපදේශ 9 වන පරිච්ඡේදයේ 10 වන පදයේ කියවද්දී When you shall turn to the book of Proverbs chapter 9 and read verse 10, கர்த்தருக்கு பயப்படுதலே ஞானத்தின் ஆரம்பம், பரிசுத்தரின் அறிவே அறிவு. பரிசுத்தரின் அறிவே அறிவு. ශුද්ධ තැනන් වහන්සේ දැන ගැනීම නුවණ වේ. it says the knowledge of the holy is understanding. மற்றவைகள் எல்லாம் தேவனுக்கு முன்பாக அறிவு என்று அவர் எடுக்கிறதே இல்லை. වෙන කිසිම දෙයක් දෙවියන් වහන්සේ ඉදිරියේ දැනුම වශයෙන් උන්වහන්සේ සලකන්නේම නැහැ. And the Lord never counts or reckons any other knowledge as true knowledge in his sight. ஆனால் இன்றைக்கு முழு உலகத்தில் உள்ள மனிதர்களும் ஏன் பெந்தகோஸ்தக்காரர்கள் கூட அதிகபட்சம் பேர் மற்ற அறிவுகளுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்கிறார்கள். தேவனை அறிகிற அறிவுக்கு குறைந்த சமயத்தையே செலவழிக்கிறவர்களாக இருக்கிறோம். නමුත් ලෝකයේ සියලු සෙනගත් සමහර පෙන්තකෝස්ත සෙනග පවා ලෝකයේ ධර්ම සොයන පිණිසම වැඩි කාලයක් මිඩංගු කරමින් දෙවියන් වහන්සේ ගැන සොයන්නට දෙන්නේ අවම වේලාවක් පමණි. But why is it that the people of this world, by even the Pentecostal people, they give prominence to this knowledge and not give prominence to the knowledge of God? கர்த்தருடைய நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாகட்டும். දෙවියන් වහන්සේගේ නාමයට මහිම Glory වේවා. be unto the name of the Lord. எரேமியாவின் புஸ்தகம் 22ஆம் அதிகாரம் 16வது வசனத்தை வாசியுங்கள். යෙරේමියා 22 වන පරිච්ඡේදයේ 16 වන පදයේ කියමු. Let's read Jeremiah chapter 22 verse 16. அவன் சிறுமையும் எளிமையுமானவருடைய நியாயத்தை விசாரித்தான், அப்பொழுது சுகமாய் வாழ்ந்தான். அப்படி செய்வதல்லவோ என்னை அறிகிற அறிவு என்று கர்த்தர் சொல்லுகிறார். கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம். දෙවියන් වහන්සේට ස්තුති වේවා. Praise be to God. தேவனை அறிகிற அறிவை குறித்து வேதத்தில் இப்படி பல விதங்களில் நாம் படிக்கிறோம். දෙවියන් වහන්සේ දැනගැන්ම පිළිබඳ දේව වචනේ මෙලෙස නොයිකුත් දෑ අපි කියවනවා. So in this manner, about this knowledge of God, we read in different manner in the word of God. எரேமியாவின் புஸ்தகம் 9ஆம் அதிகாரம் 23வது வசனத்திலிருந்து சில வசனங்களை வாசியுங்கள். යෙරේමියා 9 වන පරිච්ඡේදයේ 23 වන පදයේ සිට සමහර පද කියමු. Let's turn to the book of Jeremiah chapter 9 and read from verse 23 onwards. ஞானி தன் ஞானத்தை குறித்து மேன்மை பாராட்ட வேண்டாம், பராக்கிரமன் தன் பராக்கிரமத்தை குறித்து மேன்மை பாராட்ட வேண்டாம், ஐஸ்வர்யவான் தன் ஐஸ்வர்யத்தை குறித்து மேன்மை பாராட்ட வேண்டாம். மேன்மை பாராட்டுகிறவன் பூமியிலே கிருபையையும் நியாயத்தையும் நீதியும் செய்கிற கர்த்தர் நான் என்று என்னை அறிந்து உணர்ந்திருக்கிறதை குறித்தே மேன்மை பாராட்ட கடவன் என்று கர்த்தர் சொல்லுகிறார். இவைகளின் மேல் பிரியமாய் இருக்கிறேன் என்று கர்த்தர் சொல்லுகிறார். என்னை அறிந்து உணர்ந்திருக்கிறதை குறித்தே அந்த பகுதியில்
தேவனை எந்த அளவு அறிந்திருக்கிறார்களோ அதை குறித்தே ஒரு மனிதன் மேன்மை பாராட்ட வேண்டும். දේන් වහන්සේ දැනගෙන උන්වහන්සේ කොයි තරමට වටහාගෙන තිබෙනවද මනුෂ්‍ය මේ දැනගන්ම පිළිබඳවම පාරට්ටු කරගත යුතු වෙනවා. So it's important that man should have a good knowledge about God, increase in that knowledge towards God, and that he should boast about this knowledge he receives about God. மற்ற அறிவுக்கும் பரலோகத்துக்கும் எந்த சம்பந்தம் கிடையாது. අනිකුත් දැනුමටත් ස්වර්ග රාජ්‍යයටත් කිසිම සමතතාවයක් නොමැත. There is no link or connection to any other knowledge with the kingdom of God. இன்றைக்கு உலகத்திலேயே அதிக ஞானிகள் என்று சொல்லுகிறவர்கள் பூமியை தவிர மற்ற கிரகங்களை குறித்து அதிகமாய் ஆராய்ச்சி பண்ணி பல கோடி பணங்களை செலவழித்துக் கொண்டிருக்கிறார். අද ලෝකයේ බුද්ධිමතුන් කියා කියන අය මේ පෘථිවිය ගැන පමණක් නෙවෙයි වෙනත් ග්‍රහ වස්තුන් ගැන බොහෝ සෙයින් මුදල් වියදම් කරමින් ඕන ඒවා ගැන පරිේශන පවත්වමින් The පසුවනවා. people who call themselves wise and prudent, they spend millions and millions of money not only to have a good knowledge about this world, but even about the planets and whatever that exists in the space. பூமியின் ஆழத்தை ஆராய்ச்சி பண்ணுகிறார்கள். පොළොවේ ගැඹුර ගැන උන් සොයා බලනවා. And they search out matters about the depths of this earth. சமுத்திரத்தை ஆராய்ச்சி பண்ணுகிறார்கள். සාගරය ගැන සොයා බලනවා. And they also search about the things in the sea. இன்னும் பலவிதமான ஆராய்ச்சிகளை நடத்தி அவர்கள்தான் அதிக ஞானிகள் என்று இந்த பூமியிலே பெயர் பெற்று வருகிறார். තවත් නොයෙකුත් පරිේශන පවත්වමින් ඔවුන් තමයි මේ ලෝකයේ බුද්ධිමතුන් කියා කීර්තියක් පැසසුමක් ලබමින් සිටිනවා. And so they carry out so many researches in this manner and call themselves wise and prudent, and they are proud about it. இரவும் பகலும் கர்த்தருடைய வேதத்தில் பிரியமாயிருந்து அதை தியானிக்கிற மனிதன் பாக்கியவான், அவன் செய்வதெல்லாம் வாய்க்கும் என்று முதலாவது சங்கீதத்திலே நாம் தெளிவாக படிக்கிறோம். දෙවාරා දෙකි දෙන්වාසික විවස්ථාව මෙනෙහි කරින් ඒට ප්‍රියවන මනුෂ්‍යයාම ආශිර්වාද ලද්දේය ඔහු කරන සියල්ල සඵල වන්නේ කියා පළමන ගීතාවලිය අපි කියවනවා. We read in the first psalm, "Blessed is the man whose delight is in the law of the Lord, and who meditates upon God's word, and whatsoever he doeth shall prosper." யோசுவாவின் புஸ்தகம் 1ஆம் அதிகாரம் 5வது வசனத்திலிருந்து 8வது வசனம் வரைக்கும் நான் வாசிக்கும் போது යොෂුවාගේ පොතේ 16 වෙනි පරිච්ඡේදයේ 5 වෙනි පදයේ සිට 8 වෙනි පදයේ දක්වා කියවද්දී When we shall turn to the book of Joshua chapter 16, and when we shall read from verse 5 to 8. உன் வழியிலெல்லாம் நீ புத்திமானாய் நடந்து கொள்ளும்படிக்கு இரவும் பகலும் இந்த நியாயப்பிரமாணத்தை தியானிப்பாயாக, அது உன் வாயை விட்டு பிரியக்கூடாது என்று ஆண்டவர் சொன்னார். නුඹේ සිළු මාර්ගවලදී නුඹ ඥානවන්ත වන පිණිස දිවා රාත්‍රී දෙකි මේ විවස්ථාව මෙනෙහි කරන්න, ඒ නුඹේ මුඛයෙන් පහ නොවේවායයි ස්වාමීන් වහන්සේ වදාළසේක. The word of the Lord said, "In order that you may prosper and be seen as one who shall be wise, in all what you do, in wherever you go, meditate upon the law of the Lord and let it not leave your mouth." இரவும் பகலும் அதையே தியானிக்க வேண்டுமானால் மற்றதை தியானிப்பதற்கு சமயம் ஏது? දිවාරා දෙකි මේ දේම මෙනෙහි කරන්නට නම් වෙනත් දේවල් මෙනෙහි කරන්නට කොහේද වේලාව? Now when you have to meditate upon the law and the word of the Lord day and night, will there be any occasion for you to meditate upon anything else? இந்த நியாயப்பிரமாணம் உன் வாயை விட்டு பிரியக்கூடாது என்றால் மற்றதை வாயினாலே பேசுவதற்கு சமயம் ஏது? මේ විවස්ථාවේ වචන නුඹේ මුඛයෙන් පහ නොවේවායයි කියන විට අනෙකුත් දේවල් මේ මුඛයෙන් කතා කරන්නට කොහෙද වෙලාවක්? So when it says the words of this law should not leave your mouth, will there be any occasion for you to talk about anything else? நீ கானானுக்கு போன பின்பு உன் பிள்ளைகளுக்கும் பிள்ளைகளுடைய பிள்ளைகளுக்கும் இவைகளை குறித்தே நீ போதிக்க வேண்டும் என்று ஆண்டவர் சொன்னார். නුඹ කානාන් දේශයට ඇතුළු වීමෙන් පස නුඹේ දරුවන්ටත් දරුවන්ගේ දරුවන්ටත් මේ දේම ඉගැන්විය යුතුය කියා ස්වාමීන් වහන්සේ වදාළසේක. And it was also declared unto them, after you enter the land of Canaan, you must teach these things to your children and their children too. நம்முடைய அருமையான ஆண்டவர் வரும் பொழுது අපගේ ආදරණීය ස්වාමින් වහන්සේ වඩින කල්හි When our beloved Jesus would come, அவர் ஒரே ஒரு கூட்ட ஜனங்களைத்தான் தன்னிடத்திலே சேர்க்க போகிறார். උන්වහන්සේ එකම එක සෙන කණ්ඩායමක් පමණයි තමන් වහන්සේ වෙතට රැස් කරන්නට යන්නේ. the Lord is going to gather unto him just one and only kind of group of people. பலியினால் என்னோடு உடன்படிக்கை பண்ணி
ஜீவித்த என்னுடைய பரிசுத்தவான்களை என்னிடத்தில் கூட்டுங்கள். පූජාවක් කරන කොටගෙන මා සමග ගීසුමක් කොට ජීවතු මාගේ ශුද්ධවන්තයන් මා වෙතට රැස් කරව්. Gather my saints together unto me, those that have made a covenant with me by sacrifice. பூமியை, வானத்தை, சமுத்திரத்தை ஆராய்ச்சி பண்ணி பட்டம் பெற்றவர்களை என்னிடத்தில் கூட்டுங்கள் என்று அவர் சொல்ல போகிறதில்லை. ආස පොළව සාගරය ගැන පරීක්ෂණ පවත්වා තනතුරු ලැබුවා අයව මා වෙතට රැස් කරන්න කියා දේවචනේ කියා නැහැ. He will not say, and the word of God does not say, gather unto me all those people who have done researches about the sea and the land and the ocean, and who have got degrees and doctorates on them. நான் ஜெயங்கொண்டு என் பிதாவுடைய சிங்காசனத்தில் அவரோடு கூட உட்கார்ந்து இருக்கிறது போல ஜெயங்கொள்ளுகிறவர்கள் எவர்களோ அவர்களும் என்னுடைய சிங்காசனத்தில் உட்காரும்படி අරුල් செய்வேன். මම ජයගෙන මාගේ පියාණන් වහන්සේ සමග උන්වහන්සේගේ සිංහාසනේ ඉඳගත්සේම ජය ගන්නටත් මා සමග මාගේ පියාණන් වහන්සේ සිංහාසනේ හිඳින්ට දෙන්නෙමි. To him that overcometh will I grant to sit with me in my throne, even as I also overcame and am set down with my Father in his throne. மற்ற யாரை பற்றியும் வேதம் பேசுகிறதே இல்லை. වෙන කිසි කෙනෙක් ගැන දේව වචනේ කතා කරන්නෙම නැහැ. So the word of God does not talk about anybody else. பரிசுத்த ஜீவியத்துக்கும் ஜெய ஜீவியத்துக்கும் பரலோகத்துக்கும் சம்பந்தம் இருக்கிறதே அல்லாமல் வேற ஒன்றுக்கும் பரலோகத்தை சம்பந்தப்படுத்தி ஆண்டவர் பேசுகிறதே இல்லை. ශුද්ධ ජීවිතයත් ජය ජීවිතයත් ස්වර්ගය සමග සම්බන්ධතාවයක් තිබෙනවා මිස වෙන කිසි දෙයක් ස්වර්ගය සමග සම්බන්ධ කොට දෙවියන් වහන්සේ කතා කළේ නැහැ. There's only connection and link between a holy life, victorious life with the kingdom of God, and the Lord does not talk about any other link or any other connection. முந்தின நித்தியத்திலே பிதா குமாரன் பரிசுத்த ஆவியானவரை நாம் பார்க்கிறோம். ප්‍රථම සදාකාලේ පියාණන් වහන්සේ පුත්‍රයාණන් වහන්සේ ශුද්ධාත්මයන් වහන්සේ කියා ත්‍රිඑක් දෙවිඳුන්ව අපි දකිනවා. We read about the triune God, God the Father, the Son, and the Holy Spirit in the form of eternity. இனி வரப்போகிற அந்த நித்திய உலகத்திலே பிதா குமாரன் மணவாட்டி என்ற இயேசு கிறிஸ்துவுக்கு ஒப்பாக உருவாக்கப்பட்ட பரிசுத்தவான்களை பார்க்க போகிறோம். මතු පැමිණෙන සදාකාලදී පියාණන් වහන්සේ පුත්‍රයන් වහන්සේ සහ යේසුස් වහන්සේට සමානව සාදන ලැබව මනමාලිව අපි දකින්නට And යනවා. in the eternity that which is to come, we shall be able to see God the Father, the Son, and also the bride of Christ, who shall be seen in the image and the likeness of the Son. பரிசுத்த ஆவியானவருக்கு தனிப்பட்ட ஒரு இடமே கிடையாது. ශුද්ධාත්මයන් වහන්සේට කියා වෙනම ස්ථානයක් නැහැ. So there will be no separate place for the Spirit of the Lord. அவர் பரிசுத்தமாக்கப்பட்ட பரிசுத்தவான்களுக்குள்ளே மறைந்து ஒன்றாகி விடுகிறார். ශුද්ධවත් භාවය ලබාගත් ශුද්ධවන්තයන් තුල උන්වහන්සේ සැඟවි ඒකත්වයකට පත්වනවා. He will be found hidden in the saints of God who have come to perfection, and he will be seen one with them. இதற்காகத்தான் கர்த்தராகிய இயேசு இந்த பூமியில் இருக்கும்போது பிதாவை நோக்கி அருமையான ஒரு ஜெபத்தை ஏறெடுத்தார். මේ නිසා අපගේ ස්වාමී යේසුස් වහන්සේ මේ පෘථිවි ජීවත් වන විට පියාණන් වහන්සේ දෙස බලා ඊටමත් අනර්ග වූ යාඥාවක් කළේ. That is the reason the Lord Jesus made such a beautiful and a precious prayer unto God the Father during the days when he was on this earth. யோவான் எழுதின சுவிசேஷம் 17ஆம் அதிகாரம் 21வது வசனத்தை வாசி. යෝහන් තුමාගේ සුභාරංචි 17 වන පරිච්ඡේදයේ 21 වන පදයේ කියමු. Gospel according to St. John chapter 17, and let's read verse 21. அவர்கள் எல்லாரும் ஒன்றாயிருக்கவும் பிதாவே நீர் என்னை அனுப்பினதை உலகம் விசுவாசிக்கிறதற்காக நீர் என்னிலேயும் நான் உம்மிலேயும் இருக்கிறது போல அவர்கள் எல்லாரும் நம்மில் ஒன்றாயிருக்கவும் வேண்டிக் கொள்கிறேன். கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம். දෙවියන්ට ස්තුති වේවා. Praise be to God. அவர்கள் எல்லாரும் ஒன்றா இருக்க வேண்டும். ඔවුන් සියලු දෙනා ඒකත්වයකට පත්ව සිටිය යුතුයි. They all may be one. நீர் என்னை அனுப்பினதை உலகம் விசுவாசிக்க வேண்டும். ඔබ මාංශේ මා එව් බව ලෝකයා විශ්වාස කරන පිණිසත් That the world may believe that thou hast sent me. நீர் என்னிலேயும் நான் உம்மிலேயும் இருக்கிறது போல. ඔබ මා තුලත් මා ඔබ වහන්සේ තුලත් සිටිනාක් මෙන් As thou, Father, art in me and I in thee. பூமியிலே ஒன்றாக்கப்பட்டவர்கள் எல்லாரும் நம்மில் ஒன்றா இருக்க வேண்டும். පොළවේ ඒකත්වයට පත් කරන ලැබූ සියල්ලම අප සමග ඒකත්වයට පත් කරන ලැබිය යුතුයි. All those who are seen as one in this world should be made one with us. பரிசுத்த ஆவியானவர் எங்கே?
සුද්ධාත්මයන් වහන්සේ කොහො? So where is the Holy Spirit? இனி வரும் உலகத்தில் பரிசுத்த ஆவியானவருக்கு என்ற ஒரு தனிப்பட்ட இடமே கிடையாது. මතු පැමිණෙනා ලෝකයේදී සුද්ධාත්මයන් වහන්සේට වෙන්ව තනිව ස්ථානයක් නැහැ. So there will be no separate or distinct place for the Spirit of the Lord, for the Holy Spirit in the world that which is to come. நான் உம்மிலேயும் நீர் என்னிலேயும் இருக்கிறது போல பூமியிலே ஒன்றாக்கப்பட்ட பரிசுத்தவான்கள் ஒரு கூட்டம் உண்டு. அவர்கள் நம்மோடு வந்து ஒன்றாகி விட வேண்டும். මා ඔබ වහන්සේ තුලත් ඔබ වහන්සේ මා තුලත් සිටිනක් මෙන් පොළවේ අප සමග ඒකතරපත් කරන ලැබූ කණ්ඩායමක් සිටිනවා. ඔවුන් ඇවිත් අප සමග සිටිය යුතුයි. Means that just like you are in me and I in you, there is a group of people who are one in us and they should be made one along with us. பிதா குமாரன் மணவாட்டி. පියාණන් වහන්සේ පුත්‍රයන් වහන්සේ මනමාලිය. God the Father, God the Son and the bride. இவர்கள்தான் முழு நித்தியத்தையும் யுகாயுகமாக ஆளுகை செய்ய போகிறார். යුගයෙන් යුගයට මුළු සදාකාලෙම ආණ්ඩු කරන්නට යන්නේ මෞන්‍ය. So these are the ones who shall reign throughout all ages for all eternity. இந்த வசனங்களிலிருந்து மனிதனை ஆண்டவர் ஏன் சிருஷ்டித்தார், அவன் என்ன செய்ய வேண்டும் என்பதை பற்றி இந்த வசனங்கள் நம்முடைய கண்களை தெளிவாக திறக்கிறது. දෙවියන් වහන්සේ මනුෂ්‍ය මැව්වේ ඇයිද? ඔව් කල යුත්තේ කුමක්ද යන්න පිළිබඳ මේ පද තුලින් අපගේ නෙත පහදනු ලබනවා. So it is made very clear as to why the Lord created man and as to what he should do. ஆனபடியினால் பூர்வ உலகத்தை குறித்தும் இப்பொழுது இருக்கிற இந்த உலகத்தை குறித்தும் நாம் அவசியமாக அறிந்து கொண்டு நம்முடைய முக்கியத்துவத்தை விளங்கி கொண்டு அதற்கேற்ற ஒரு ஜீவியம் செய்யும்படி இந்த வேத வசனங்கள் நம்மை கர்த்தர் பக்கமாக இழுக்கிறது. එම නිසා පුරාණ ලෝකය ගැන වර්තමාන ලෝකය ගැනත් අප දැනගත් දේවල් දැනගෙන අප කොයි ආකාරයෙන් ජීවත් වෙද කියා අපට පෙන්වා දෙමින් එලෙස ජීවත් වන පිණිස අප යොමු කරන්නට මේ පද අපට අප අදිමින් සිටිනවා. So these words they warn us, they expound to us as to what we must know about the things pertaining to the old world and the present world and the significance of these things, that we may be able to practice whatever we ought to do and so we will be able to prepare ourselves. மறுபடியுமாக அந்த பூர்வ உலகத்துக்கு நம்முடைய கவனத்தை திருப்பும்படியாக கேட்டுக்கொள்கிறேன். නැවත අපගේ අවධානය පුරාණ ලෝකෙ වෙතට යොමු කරන ලෙස ඉල්ලා සිටිමි. I request you to turn your attention to that old world once again. அந்த பூர்வ உலகம் அழிய காரணம் என்ன என்பதை வேத வசனத்தின் மூலமாக நாம் விளங்கி கொண்டு அப்படிப்பட்ட ஒரு காரியமும் நம்மில் இல்லாதபடிக்கு நம்மை ஆராய்ந்து சுத்திகரிக்க வேண்டும் என்று இந்த முதல் கூட்டத்தில் கர்த்தருடைய ஆவியானவர் உணர்த்துகிறார். මේ පුරාණ ලෝකේ කුමන දේවල්ද තිබුණේ කියා දැනගෙන ඒ දේවල් කිසිම දෙයක් අප තුළ නොතිබෙන පිණිස අපේ ජීවිත සෝසිකොට බලා අප පිරිසිදු කරගත යුතුයි කියා මේ බයිබල් පාඩම් මාලාවේ පළමුවන රැස්වීමේදී ආත්මයන් වහන්සේ අපෙන් බලාපොරොත්තු වන සේක. And this is what the Spirit of the Lord expects from us even on the first day of this series of Bible studies, that we need to know what happened, what occurred, the things that were present in the old world, so that we will be able to sanctify our lives and put ourselves right if suppose those things do occur in our lives. நோவா காலத்தில் நடந்தது போலவும் லோத்து காலத்தில் நடந்தது போலவும் மனுஷகுமாரன் வரும் காலத்தில் இந்த பூமிக்கு மனிதர்களுக்கு சம்பவிக்க போகிறது. නෝවාගේ කාලේ සිදුවනක් මෙන් ලෝත්ගේ කාලේ සිදුවනක් මෙන් මනුෂ්‍ය පුත්‍රයාගේ කාලේ මේ වර්තමාන කාලේ ලෝකයේ සෙනකට සිදුවනවා ඇත. So it shall come to pass even in these days, in the days of the Son of Man, whatever that happened in the days of Noah and in the days of Lot. இந்த இரண்டு காலங்களிலும் ஜீவித்த மனிதர்களுக்கு என்ன சம்பவித்தது? මේ කාලවල දෙකේම දිවි ගෙවුවා මනුෂ්‍යන්ට සිදුවේ කුමක්ද? What happened to the people who lived during these two different periods of time? பூர்வ உலகத்தில் ஜீவித்ததான எல்லா ஜனங்களின் மத்தியிலிருந்து காக்கப்பட்டவர்கள் 8 பேர். පුරාණ ලෝකයේ ජීවත්ව සෙනග අතරින් ආරක්ෂකන් ලැබුවේ 8 දෙනෙකු පමණි. So it was just 8 people who were preserved of all the people who lived in the old world. லோத்து காலத்தில் காக்கப்பட்டவர்கள் 4 பேர். ලොත්ගේ කාලේ ආරක්ෂකන් ලැබුවේ 4 දෙනෙකි. And there were only 4 people who were preserved during the days of Lot. மீதி உள்ளவர்கள் அனைவரும் அழிக்கப்பட்டு நியாயந்தீர்க்கப்பட்டு போனார். ඉතුරු සියල්ලන් විනාශ කරනු ලැබ විනිශ්චය කරනු ලැබුවා. Everyone else was judged and they were all destroyed. நம்மை நேசித்த ஆண்டவர் அப்படி ஒரு நியாயத்தீர்ப்பு நம்மில் ஒருவருக்கு வரக்கூடாது என்பதற்காக நம்மேல் வைத்த அன்பின் நிமித்தம்
அந்த சம்பவங்களை நமக்கு முன்பாக கொண்டு வருகிறார். අපට ප්‍රේම කළ දේන්වාස අපෙන් කිසි කෙනෙක් මෙසේ විනාශ නොවන පිණිස මේ සිද්ධීන් අප අභියස තබන්ට කැමති වන සේක. So the Lord Jesus, who loves us so much, He wants to place all these occurrences before us so that we will not end up in the same manner. நோவா காலங்களை குறித்து நாம் படிக்கும்போது குறிப்பாக 6 பாவங்களை அந்த காலங்கள் நமக்கு முன்பாக கொண்டு வருகிறது. නොවගේ කාලය ගැන අපිට ඉගෙන ගන්න අවස්ථාවේදී විශේෂයෙන් පාපවල් 6ක් එය අප ඉදිරියේ තබයි. Now, when we shall analyze matters and about the things that occurred in the days of Noah, we shall be able to study about 6 different kinds of sins that occurred in those days. லோத்து காலத்தை நாம் நிதானிக்கிற வேளையில் 5 பாவங்களை அந்த காலங்கள் நமக்கு காட்டி கொடுக்கிறது. ලොත්ගේ කාලය ගැන අප හදාරන විට ඒ කාලේ තිබුණා පාපල් 5ක් අපට පෙන්වා දෙයි. When we shall analyze the matters pertaining to the days of Lot, there are 5 different kinds of sin that occurred in those days. இந்த 11 பாவங்களும் தான் இந்த 2 காலங்களிலே ஜீவித்த மனிதர்களை நியாயம் தீர்க்கக்கூடியதாக இருந்தது. මේ කාලවල දෙකේම ජීවතු මනුෂ්‍යයන් විනිශ්චයට පත් කරන්නට සමත් වූයේ මෙන්න මේ පාපවල 11. So it were these 11 sins that put these people to judgment in those days. அந்த பாவங்கள் என்ன, அதில் நம்மில் உண்டா, அந்த பாவங்கள் நம்மில் உண்டா என்று நம்மை ஆராய்ந்து கண்டுபிடிக்கும்படியாகத்தான் ஆண்டவர் இந்த காலத்தில் நம்மை வைத்திருக்கிறார். එම පාපවල මොනවද? එම පාපවල අප තුබේල තුල තිබෙනවද? ඒවා සොයා දැන හඳුනා ගන්න පිණිසයි දේන් වහන්සේ මේ දවස් අපට දී තිබෙන්නේ. And that is why the Lord has given us these days in order that we may know what these sins are, that we may identify them, that we may recognize them and see whether we also have got those same sins in our lives. இதைத்தான் நோவா சொல்லிக்கொண்டே இருந்தார். නොවද කීමින්ම පසුවේ මෙන්න මේ දේ And පිළිබඳවමයි. this is the very thing Noah had been telling them about. அவர்கள் எதையோ ஆராய்ச்சி பண்ணினார்களே அல்லாமல் தங்களை பாதுகாக்கக்கூடிய ஆராய்ச்சிக்குள் அவர்கள் கடந்து வரவே இல்லை. නොයෙකුත් දේවල් ගැන පරිශ්‍රණය පැවැත්වුවා මිස තමාව ආරක්ෂා කරගන්න පිණිස කළ යුතු පරිශ්‍රණය කරන්නට අපෝ සතුවා. They carried out lots of other researches, but they failed to have a research and to analyze things pertaining to their lives. இந்த பூமியில் இன்றைக்கு நாம் காண்கிறதான இந்த நாகரிகம் எல்லாம் இப்பொழுது வந்ததல்ல, இது பூர்வ காலத்திலும் இருந்ததே என்று பிரசங்கி எடுத்து சொல்லுகிறார். දැන් අපි මේ ලෝකයේ දකින්න සීල විලාසිතා මේ කාලේ පැමිණිව ඒවා නොව ඒවා පුරාණ ලෝකයේ තිබූ බව දේශනාකාරයා කරුණ ඉදිරිපත් කරයි. And this is what the preacher says in the book of Ecclesiastes, that the modern things that you see in this world, that are present in this world, they did not just exist in this world, but they did exist in those old world. பிரசங்கியின் புத்தகம் 1ஆம் அதிகாரம் දේශනාකාරගේ පොතේ පළමුව පරිච්ඡේදය. Book of Ecclesiastes chapter 1. 9, 10, 11வது வசனத்தை வாசி. 9, 10, 11. Let's read verses 9, 10 and 11. முன் இருந்ததே இனிமேலும் இருக்கும், முன் செய்யப்பட்டதே பின்னும் செய்யப்படும். சூரியனுக்கு கீழே நூதனமானது ஒன்றுமில்லை. இதை பார், இது நூதனம் என்று சொல்லப்படத்தக்க காரியம் ஒன்றுண்டோ? அது நமக்கு முன்னுள்ள பூர்வ காலங்களிலும் இருந்ததே. முன் இருந்தவைகளை பற்றி ஞாபகம் இல்லை, அப்படியே பின்வரும் காரியங்களை பற்றியும் இனிமேல் இருப்பவர்களுக்கு ஞாபகம் இராது. கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம். දෙනවාසට ස්තුති වේවා. Praise be to God. இதை பார், இது நூதனம் என்று சொல்லப்படத்தக்க காரியம் ஒன்று உண்டோ? මේ අමුතු දෙයක් කියා පවසන්නට යමක් තිබේද? It says, is there anything to say that it is something peculiar? அது நமக்கு முன்பு உள்ள பூர்வ காலங்களிலும் இருந்ததே. එය පුරාණ කාලවල වලත් තිබුණා. It existed even in the old time. பூர்வ காலங்களிலும் ஆராய்ச்சியாளர்கள் இருந்திருக்கிறார்கள். පුරාණ කාලවලත් පරිශ්‍රණ පවත්වන අයවලුන් සිටියා. So there were researchers even in the old times. அவர்கள் நூதனமான பல காரியங்களை கண்டுபிடித்திருக்கிறார். ඔවුන් අමුතු දේවල් සොයා ගත්තා. And they also discovered lots of peculiar things. அவர்கள் ஒருவரும் அந்த அழிவுக்கு தப்பவில்லை, அனைவரும் மாண்டு போனார்கள். ඔවුන් කිසි දෙනෙක් ඒ විනාශයෙන් බේරුනේ නැහැ. සියලු දෙනා විනාශ වී ගියා. None of them escaped that punishment, the judgment. They all got destroyed. தேவனுக்கு பயந்து நடந்ததான நோவாவும் அவருடைய குடும்பமும் தான் காக்கப்பட்டது. දේන්වාසට බය වී ජීවතු නොවා සහ ඔහුගේ පවුල පමණයි ආරක්ෂා කරනු ලැබුවේ. But it was only Noah who feared God and his family who were preserved. ஆனபடியினால் வரப்போகிற நியாய தீர்ப்புக்கு, இந்த பூமிக்கு சம்பவிக்க போகிறதான காரியங்களுக்கு நாம் தப்ப வேண்டும் என்று கர்த்தருடைய ஆவியானவர் கடுமையாய் நம்மை எச்சரித்து கொண்டு வருகிறார். එම නිසා මතු පැමිණ විනිශ්චයෙන් මේ පොළොවට පැමිණෙන්නට යන දේවල් වලින්
අප ආරක්ෂා විය යුතු කියා ආත්මයන් වහන්සේ අපට තරයේම හංගවනවා. So the Spirit of the Lord warns us very strongly, very strictly that we must escape from the punishment, from the judgment that is to come upon the world and the things that are going to come upon this world. நோவாவின் காலத்தில் குறிக்கப்பட்ட அந்த 6 பாவங்களை குறித்து வேத வசனத்தில் நாம் பார்க்கிறோம். නෝවාගේ කාලේ තිබුණා ඒ විශේෂ පාපල් 6 ගැන අප දේව වචනේ බලමු. Now let us see the 6 different sins that occurred in the days of Noah. இந்த ஒவ்வொரு காரியத்தையும் நாம் சிந்திக்கும் போது நம்மில் உண்டோ நம்முடைய பிள்ளைகளிடத்தில் உண்டோ என்று நிதானிக்க வேண்டியது நம்மேல் விழுந்த கடமை. මේ සෑම දෙයක් ගැනම සිතන අවස්ථාවේදී ඒවා අප තුළ තිබේද අපේ දූ දරුවන් තුළ තිබේද කියා මෙනෙහි කර බැලීම අප සතු වගකීමක් වන්නේය. And when we shall analyze matters pertaining to these sins, it's a responsibility that has befallen on us whether to see and identify whether these sins occur in our lives and in the lives of our children. நேரமானபடியினால் நான் குறிப்பாக 1-2 காரியங்களை மட்டும் சொல்லுகிறேன். அது சம்பந்தப்பட்டதாய் நீங்கள் வேதத்தை வாசித்து விளங்கிக் கொள்ளுங்கள். වේලාව මදි නිසා ඒ හා සම්බන්ධ කරුණු කීපයක් පමණක් ඔබට කියන්නම්. ඔබ දේව වචනේ බලා තවදුරටත් ඒවා වටහා ගන්න. Because the time is short, I shall mention the main points and you may read the word of God more to learn more about what those sins are. முதலாவது ஆதியாகமம் 6ஆம் அதிகாரம் 2வது வசனத்தை வாசி. පළමුව උත්පත්ති 6 වෙනි පරිච්ඡේදයේ දෙවන පදයේ කියමු. First let's read Genesis chapter 6 and verse 2. தேவகுமாரர் மனுஷகுமாரத்திகளை அதிக சௌந்தரியம் உள்ளவர்கள் என்று கண்டு அவர்களுக்குள்ளே தங்களுக்கு பெண்களை தெரிந்து கொண்டார்கள். இது இன்றைக்கு இருக்கிற நம்முடைய பாஷையில் லவ் மேரேஜ் என்று சொல்லுகிறோம். දැන් අද අපගේ කාලේ වචනවල අනුව නම් ප්‍රේම විවාහ කියා පවසන්ට පිළිවෙන. This could be referred to as love marriage according to our language. லவ் மேரேஜ் ஒரு சாதாரண குற்றம் என்று யோசிக்காதீர்கள். ප්‍රේම සම්බන්ධතාවයෙන් යුක්ත විවාහ වීම සාමාන්‍ය දෙයක් පාපයක් කියා හිතන්න එපා. Please remember that love marriage is an ordinary thing. அது கடுமையான நியாய தீர்ப்புக்கு நேராக ஒரு மனிதனை கொண்டு போகிற ஒரு பொல்லாத பாவம். එය මනුෂ්‍යව දැඩි විනිශ්චයට ලක් කරන්නා වූ ඉතා බියකරු පාපයක් It's වෙනවා. a terrible and a dreadful sin that can take man to a terrible judgment. முழு உலகமும் லவ் மேரேஜை நாகரிகமான யோக்கியமான மேரேஜ் என்று சொல்லிக் கொள்ளுகிற காலம் வந்திருக்கிறது. සමස්ත ලෝකයේම නවීන වූ යෝග්‍ය වූ ඉතා හොඳම විවාහයක් කියා පිළිගනිමින් පසුවනවා. The entire world, this modern world, accepts love marriage as the best and as the best of all the other marriages. தேவகுமாரர்கள் மனுஷ குமாரத்திகளை அதிக சௌந்தரியம் உள்ளவர்கள் என்று கண்டு அவர்களுக்குள்ளே தங்களுக்கு பெண்களை தெரிந்து கொண்டார்கள். දේනාසික පුත්‍රයෝ මනුෂ්‍යයන්ගෙන් දුවන ශෝභන බව දැක තම තමන් කැමති සියල්ලන් භාර්යාවන් කොට තෝරාගත්තා. It says the sons of God saw the daughters of men that they were fair, they took them wives of all which they chose. தெரிந்து கொள்ளுதலின் உரிமை என்று ஒரு உரிமையை ஆண்டவர் மனிதனுக்கு கொடுத்திருக்கிறார். තෝරා ගැනීමේ නිදහසනොත් අයිතිය කියා අයිතියක් දෙන්වාසේ මිනිසාට දී තිබෙනවා. The Lord had given unto man the liberty to choose. கத்தி நம்முடைய கையில கொடுக்கப்பட்டால் எதை வேண்டுமானாலும் வெட்டலாமா? පීහක් අපේ අතර දුන්නා කියලා කැමති ඕන එකක් කපන්න පුළුවන්ද? So does it mean just because the knife is given to our hands we can cut whatever we want? அதை நாம் பகுத்தறிந்து உபயோகப்படுத்த வேண்டும். එය විමසා බලා එය පාවිච්චි කළ යුතු We වෙනවා. must use it very wisely. எதை வெட்ட வேண்டுமோ அதை வெட்ட வேண்டும். කුමක්ද කපාද කැපිය යුත්තේ ඒ දේ කැපිය යුතුයි. We should cut whatever that should be cut. தெரிந்து கொள்ளுதலின் உரிமை மனிதனுக்கு கொடுக்கப்பட்டதான அது இருதயத்தில் உள்ள ஒரு பகுதி. තෝරා ගැනීමේ නිදහස මිනිසාට දෙන්න ලැබුවා මේ හදවතේ තිබෙනා වූ අංශයක්. The liberty to choose or the choice is given to man and this is a portion in the heart of man. அதை தேவனுக்கு ஏற்ற விதத்தில் ஆண்டவருடைய கண்ணோட்டத்தில் சரியான பகுதிக்கு நேராகத்தான் நாம் அதை உபயோகப்படுத்த வேண்டுமே அல்லாமல் நம்முடைய விருப்பம் போல உபயோகப்படுத்தக்கூடாது. அது நியாய தீர்ப்புல கொண்டு வரும்.
එය දේනවාසට එකඟව දේනවාසගේ දෘෂ්ටි කෝණයට අනුව අපේ පාවිච්චි කළ යුතු මිස අප සිතූ පැතූ විලසින් තෝරා ගැනීමට යෑම සුදුසු නොවේ. එසේ කරමු නම් අප විනිශ්චයට පාත්‍ර වනු නිසැකයි. But this liberty to choose, it should be done by us according to the direction and according to the guidance, according to the heart of God. And if we shall do it according to our own ways and desires, it will take us to destruction. நம்ம எல்லாருக்கும் மாதிரியாக ஈசாக்குடைய விவாகம் வேதத்தில் நடந்ததை நாம் படிக்கிறோம். අප සියලු දෙනාට ආදර්ශයක් ලෙස ඊසාක්ගේ විවාහය දේවචනයේ සිදු වී තිබෙන බව අපට කියවන්නට පිළිවන. As a very good example to us all, we see as to how the marriage took place to Isaac. வீடும் ஆஸ்தியும் பிதாக்கள் வைக்கும் சுதந்திரம் புத்தியுள்ள மனைவியோ கர்த்தர் அருளும் ஈவு. නිවසත් වස්තුවත් දෙමාපියන් දෙවන්නා උරුමයක්. නමුත් නෝනින් ක්‍රියා කරන භාර්යාවක් දෙවන් වහන්සේගෙන් ලැබෙන වස්තුවක් වෙනවා. We see that the house and the riches, those are inheritance and the things that are kept for us by the parents. But a woman who is prudent is a gift from God. ரட்சிப்பை நான் வேறு எங்கும் போய் பெற முடியாது. වෙන කොතනවත් ගොස් අපට ගැලීම ලබා ගන්නට නොහැකි. We cannot receive this salvation in any other place. ரட்சிப்பு கர்த்தருடையது. அதை ஆண்டவரிடத்தில் மட்டும்தான் ஒரு மனிதன் பெற முடியும். ගැලීම ස්වාමීන් වහන්සේට අයිති. මනුෂ්‍යකට ගැලීම ලබාගත හැකි ස්වාමීන් වහන්සේ වෙතින් පමණි. Salvation is of the Lord, it belongs to the Lord, and a man can receive this salvation only from the Lord. அதே போல புத்தியுள்ள மனைவி கர்த்தர் அருளும் ஈவு. நீ விவாக சமயம் வரும்போது அது செபித்து இந்த காரியம் கர்த்தரால் வந்தது என்று சொல்லுவதற்கு ஏற்ற விதத்தில் அதை கர்த்தரிடத்தில் பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும். නුවණ එලෙසම නුවණින් යුක්ත භාර්යාවක් දේන්වාසයේ තින පැමිණෙනවා දීමනාවක් තිලිනයක් වෙනවා. එම නිසා විවාහ වන්ට නිසි කාලයේ එළඹෙන්නට ඔබ යාඥා කොට මේ දේන්වාස වෙතින් පැමිණියා කියා සහතික කරමින් ඔබ ඒ දේන්වාස වෙතින්ම ලබාගත යුතු වෙනවා. So even as a wise and a prudent wife is of the Lord, is a gift of God, when you come to the right age, to get married, in prayer you must seek the counsel of God and receive that right wife, the partner from the Lord. நீதிமொழிகள் 19ஆம் அதிகாரம் 14வது வசனத்தை வாசி. හිතෝපදේශ 19 වන පරිච්ඡේදයේ 14 වන පදයේ කියමු. Let's read Proverbs chapter 19 verse 14. வீடும் ஆசியம் பிதாக்கள் வைக்கும் சுதந்திரம், புத்தியுள்ள மனைவியோ கர்த்தர் அருளும் ஈவு. அது கர்த்தர் தான் கொடுக்க வேண்டும். ඒ ස්වාමීන් වහන්සේ විසින් දෙනු ලබන්නකි. So it should be given by the Lord himself. எல்லாவற்றையும் ஆண்டவர் சிருஷ்டித்தார். දේන්වාසී සියල්ල මෙවුසේක. The Lord created all things. தன்னுடைய சாயலின்படி மனிதனையும் சிருஷ்டித்தார். උන්වහන්සේගේ ස්වරූපයෙන්ම මනුෂ්‍යද සෑදුසේක. And the Lord created man in his own image. சிருஷ்டிக்கப்பட்ட எல்லாவற்றையும் மனிதன் பார்த்தார். මවන ලද සියල්ල දෙස මිනිසා බලන්නට විය. And the Lord saw all what he created. தனக்கு ஏற்ற துணை எதுவும் காணப்படவில்லை. නමුත් තමාට සුදු සහකාරියක් නම් සම්භව වූයේ නැහැ. But man had no partner meet for him. ஆண்டவர் சொன்னார், மனிதன் தனிமையாக இருப்பது நல்லதல்ல. මනුෂ්‍යයා තනියම සිටීම හොඳ නැත කියා ස්වාමීන් වහන්සේ පැවසුසේක. And the Lord said it is not good for man to dwell alone. அவனுக்கு ஏற்ற துணையை அமெரிக்கா, லண்டன், ஜெர்மனி எங்கேயாவது போய் பார்த்து பிடித்து கொண்டு வரட்டும்னு சொல்லல. ஏற்ற துணையை நான் உண்டாக்குவேன் என்று சொன்னார். ඔහුට සුදු සහකාරියක් ඇමරිකාව, ලන්ඩන්, ජර්මනි කොහේ හරි ගිහලා සොයාගත යුතු කියා කිව්වේ නැහැ. සුදු සහකාරියක් මම සාදා දෙමි කියා පැවසුවා. The Lord never said, let me go to America, London, Germany to look for a good partner for this man. But he said, let me find a good partner for him. எத்தனையோ இடங்களில் பழைய விசுவாசிகள் தங்களுடைய பிள்ளைகளுடைய விருப்பத்தின்படி லவ் மேரேஜை சபையில் நடத்த வேண்டும், நாங்கள் பழைய ஆட்கள் என்று உரிமை பாராட்டி சண்டை போடுகிற காலத்தில் வந்திருக்கிறோம். அப்படி இந்தியாவில் பல இடங்களில் உண்டு, இங்கே எனக்கு தெரியாது. බොහෝ ස්ථානවල ඉපැරණි ඇදලිවන්තයන් තමන් ඉපැරණි ඇදලිවන්තයන් යයි පවසමින් තමුන්ගේ දූ දරුවන්ගේ ප්‍රේම සම්බන්ධතාවයෙන් යුක්ත විවාහ සභාවේ සිදු කර දිය යුතුයි කියා ඔවුන් ඒ ගැන සම්ඩු කරමින් සිටිනවා. ඉන්දියාවේ මෙවන් අවස්ථාවන් දැන් උද්ගත වී තිබෙනවා. We have also come to a period of time where the believers belonging to our mission, they claim saying that they are all believers and members of the church, and when it's supposed to be love marriages, they claim and say that it should be conducted like a holy matrimony, and they even fight over these issues. It's happening in India. I don't know whether it's happening here in Sri Lanka. அப்படி செய்யும்போது அவர்களுடைய பிள்ளைகள்
சபையில் எந்நாளும் பிரச்சனைக்குரிய பிள்ளைகளாகவே காணப்படுகிறார். එසේ කරන අවස්ථාවේදී ඔවුන්ගේ දරුවන් සභාවේ ප්‍රශ්න වලට හේතුකාරක දරුවන් බවටම පත්වනවා. Now, when the believers do such things, these children end up as troublemakers in the church. தேவகுமாரர்கள் என்றால் தேவனுடைய வசனத்தை ஏற்றுக்கொண்டு ஜீவிக்கிறவர்கள். දේවවාසික පුත්‍රයන් වනාහි දේවවාසික වචනේ පිළිගන ජීවත් වන අයවලුන්ය. Now, when you talk about the children of God, sons of God, who are they? They are those who believe God's word and live according to them. மனுஷகுமாரத்திகள் என்றால் சத்தியத்தை அறியாமல் ஜீவிக்கிற உலக ஜனங்கள். මනුෂ්‍ය දුවරකයා කියන විට සත්‍යතාවේ නොදැන ජීවත් වන්නා ලෝකයේ ජනයා. Now, when you talk about the daughters of men, they are the people of the world who don't believe God's word. தேவகுமாரர்களாகிய வேத வசனத்தை ஏற்றுக்கொண்டு ஜீவிக்கிறவர்கள் தங்களுடைய விருப்பம் போல பெண்களை தெரிந்து கொள்ளக்கூடாது. දේවවාසික පුත්‍රයන් කිය හඳුන් ලබනව දේව වචනේ දැනගෙන ජීවත් වන අයවලුන් Taman සිතූ පැතූ විලසීන් සහකාරියන් තෝරා ගැනීම සුදුසු එකක් නොවේ. So it is not suitable at all for the sons of God who are supposed to be God's children who believe God's word to choose their own partners. யோவான் எழுதின சுவிசேஷம் 10th அதிகாரம் 35வது வசனத்தை வாசி. යොහන්තුමාගේ සුභාරංචි 10 වන පරිච්ඡේදයේ 35 වන පදයේ කියමු. Let's read John's Gospel chapter 19 verse 35. தேவ வசனத்தை பெற்றுக்கொண்டவர்களை தேவர்கள் என்று அவர் சொல்லியிருக்கிறார். தேவ வசனத்தை பெற்றுக்கொண்டவர்கள் தேவர்கள் தேவகுமாரர்கள். දේවවාසික වචනේ ලද්දන් දෙවරු දේවවාසික පුත්‍රයන්. The ones who have got God's word, they are the sons of God, they are God's gods. ஆனபடியினால் தேவகுமாரர்கள் தங்களுடைய விவாக சமயத்தில் தேவன் தனக்கு ஒரு ஏற்ற துணையை தரும்படி நன்றாக ஜெபித்து காத்திருக்கிறேன். එම නිසා දේවවාසික පුත්‍රයන් ඔවුන්ට විවාහ වන කාලය ලැබෙන විට සුසු සහකාරයක් දේවවාසයේ සොයා දෙන තුරු ඔවුන් යාඥාන් යුක්තව බලා සිටිය යුතු වෙනවා. So the children of God, it's very important when they come to the right age to get married, they must tarry in prayer and seek God's counsel to receive the right partner from the Lord. அவர் தன்னுடைய பையனுக்கு பெண் பார்க்கும்படி ஆபிரகாம் போகவில்லை. ආබ්‍රහම් තමාගේ පුත්‍රයාට මනාලියක් සොයාගෙන ගියේ නෑ. Abraham never went out to look for a partner for his son. ஆபிரகாமுடைய குமாரன் ஈசாக்கையும் நீ போய் உனக்கு இன்பமான யாரையாயிலும் ஒருவரை பார்த்து வா, நான் விவாகம் பண்ணி வைக்கிறேன் என்று சொல்லவில்லை. ආබ්‍රහමෝගේ පුත් ඊසාක අමතා ඔබ ගොස් කැමති සහකාරයක් තෝරාගෙන එන්න මම විවාහ කර දෙන්නම් කියා පුත්‍රයාට කීවෙත් නැහැ. Abraham also never told his son Isaac, saying, now you have come to the right age, you get married, you look for a nice partner and come, I'll make you to both get married. எலியேசர் ஆகிய ஊழியக்காரரிடத்தில் அந்த பொறுப்பை கொடுக்கிறார். එලෙසර් කියනවා මෙහෙකරුවාට ඒ කාර්යය බාර දුන්නා. But he gave that responsibility to his servant Eliezer. அவனும் போய் தனக்கு இன்பமான ஒரு ஆளை தேடவில்லை. ඔහුත් ගොස් තමා කැමති තැනැත්තියක් තෝරාගත්තේ නැහැ. He also never went and found for somebody who was pleasing to his heart. என் எஜமானுடைய குமாரனுக்கு ஏற்ற ஒரு பெண்ணை நீர் காட்டி தர வேண்டும் என்று ஜெபித்து காத்திருக்கிறார். මාගේ ස්වාමියාගේ පුත්‍රයාට සුසු සහකාරයක් ස්වාමීන් වහන්සේ පෙන්වා දී යුතුයි කියා යාඥාවෙන් බලා සිටියා. He tarried in prayer, telling the Lord, saying, Lord, you choose, you get me the partner, the right partner for my master's son. இந்த விஷயத்தில் வேறுபாடு ஜீவியத்தை நாம் மிக ஜாக்கிரதையாய் பாதுகாக்க வேண்டும். මේ කරුණ සම්බන්ධයෙන් වෙන්වීමේ ජීවිතය ඊටමා සුපරීක්ෂාකාරීව අපි ආරක්ෂා කරගත යුතු වෙනවා. And we must preserve our life of separation in a very careful manner when it comes to this issue. நான் உலகத்துக்கு ஒத்த வேஷம் தரிக்க கூடாது. අපි ලෝකයට අනුකූලතාවයක් දැක්වීම සුදුසු We නොවන්නේ. must never compromise with the world. உலகத்தாரை போல நாமும் கூட இந்த காரியத்தில் கவலைஹீனமாக இருக்கக்கூடாது. ලෝකේ ජනයාමෙන් මේ කරුණ සම්බන්ධයෙන් අපි නොසිකිලවන්තව නොසිටිය යුතුයි. And also when it comes to this matter, we should never be careless like the people of this world. எப்படி வேண்டுமானாலும் பார்த்துவிட்டு தங்களுடைய ஜாதியிலே தங்களுடைய பாஷையிலே தங்களுடைய பையனுக்கு ஏற்ற விதத்தில் படிப்பில் பணத்தின் அடிப்படையில் அழகின் அடிப்படையில் யாரையாயிலும் ஒருவரை பார்த்துவிட்டு இந்த காரியம் கர்த்தரால் வந்ததென்று அந்த கல்யாண இன்விடேஷன் கார்டில் மேலே போடுகிறவர்களும் உண்டு. තමන්ගේ ජාතියට තමන්ගේ භාෂාවට තමන්ගේ අධ්‍යාපනික සුදුසුකම් වලට
තමන්ට තිබෙනා වූ ධනය ඉස්සර මේ සියල්ල පදනම් කරගෙන සුසු සහකාරයක් සොයාගෙන මේ විවාහය දේවාස වෙතින් පැමිණෙන්න කියා විවාහ ආරාධනා පත්‍රයේ උඩින්ම මුද්‍රණය කරන අයවලුන්ද සිටිනවා. But our people are so clever, they will arrange marriages, look for a partner based on their caste and the creed, somebody belonging to their same caste and the creed. And when it comes to the financial matters and also education, status in the background, something suitable to their children. And finally, they will also print this verse at the top of the invitation saying, "This thing cometh from the Lord." ஈசாக்குக்கு கிடைத்தது போல கிடைத்திருந்தால் இந்த காரியம் கர்த்தரால் வந்ததென்று தைரியமாய் நாம் எழுதலாம். ඊසාකට ලැබුණාක් මෙන් ලැබුණා නම් මේ දෙවියන් වහන්සේ වෙතින් පැමිණිය කියා අපට ධෛර්යවත් මුද්‍රණය කළ හැක. But if you have found your partner like the way it was found for Isaac, very boldly you can print this verse saying, "This thing cometh from the Lord." இல்லாவிட்டால் அது பொய் தானே. එසේ නැත්නම් මේ බොරුවක් නොවේද? If not, is it all false, is it not? பொய்யர் அனைவரும் போய் சேருகிற இடம் எது என்று நமக்கு தெரியும். සියලු බොරුකාරයන් යන්නේ කොතැනද කියලා අපි දන්නවා. And all of us know where the liars will end up. கல்யாணத்தை ஆரம்பிக்கும் போதே பொய்யில ஆரம்பித்தால் முடிவு எங்க போய் நிற்கும்? විවාහය ආරම්භ කරනකොටම බොරුවෙන් ආරම්භ කළා නම් අවසානයේ කොහේද? Now when you start, even the initial step is going to be a lie. Where will that marriage end up? தெரிந்து கொள்ளுதலின் உரிமை ஆண்டவர் நமக்கு தந்திருக்கிறார். තෝරා ගැනීමේ අයිතිය දෙවියන් වහන්සේ අපහට දී So තිබෙනවා. the Lord has given us the liberty to choose. அதை தேவனுக்கு ஏற்ற விதத்தில் பயன்படுத்த வேண்டும். ඒ දෙවියන් වහන්සේට එකඟ වන පරිදි පාවිච්චි කළ යුතුයි. And we should use it in accordance to the ways of the Lord. மரியாள் தன்னை விட்டு எழுபடாத நல்ல பங்கை தெரிந்து கொண்டாள். මරියාවනහගෙන් බැහැර නොවන්නා වූ යහපත් කොටස තෝරා ගත්තාය. Mary chose that good portion which could not be taken away from her. மோசே பார்வோனுடைய குமாரத்தின் மகன் என்று பெருமையோடு சொல்லிக்கொண்டு அரண்மனையில் வாழ்கிற வாழ்க்கையை வெறுத்து தேவ பிள்ளைகளோடு துன்பத்தை அனுபவிப்பதை தெரிந்து கொண்டு இறங்கி வந்தார். මෝසස් වනයි පාරවගේ දියණියගේ පුත්‍රයායි පවසීම අභිමානයෙන් ප්‍රකාශ කරමින් රාජ මන්දිරයේ සිටින්නේ නැතිව දෙවියන්වහන්සේගේ සෙනඟ සමග දුක් විඳීම තෝරාගෙන ඒ ස්ථත්යෙන් පහළට බැස ආවා. And we read about Moses, he just refused boldly and openly to be called the son of Pharaoh's daughter. He left that palace, the mansion, and he came down to suffer affliction with the people of God. ஆகாமிய கூடாரங்களில் வாசமாக இருப்பதை பார்க்கிலும் தேவனுடைய ஆலயத்தின் வாசற்படியில் காத்திருப்பதையே தெரிந்து கொள்வேன் என்று தாவீது ராஜா தெரிந்து கொண்டார். අධර්මිෂ්ඨකම් මේ කූඩාරම් වල වාසය කරනවට වඩා දෙවියන් වහන්සේ ගෘහයේ දෝරට පාලකව සිටීම තෝරා ගැනීම යෙහිකී කියා දාවිද් පවසා තිබෙනවා. And David also chose rather to be seen as a doorkeeper in the house of the Lord than to dwell with the wicked in the tent of the wicked. விவாக ஜீவியத்தில் வேறுபாட்டை காத்துக்கொள்ள வேண்டும். විවාහ ජීවිතයේදී වෙන්වීමේ ජීවිතය ආරක්ෂා කරගත යුතු වනවා. So it's very important that we must preserve our life of separation in our wedded life. ஈசாக்கு தனக்கு வரப்போகிற பெண்ணை பார்க்கவே இல்லை. ඊසාක් තමාගේ වාට පැමිණට යනවා බිරිඳව දුටුවේම නැහැ. Isaac never saw the girl whom he was going to get married. ஆனால் இன்றைக்கு பெண் பார்க்கிறோம் என்று சொல்லி விவாகத்துக்காக எத்தனையோ மாதங்களுக்கு முன்பாக ஒருவர் போட்டோ அனுப்புவது, செல்போனில் பேசுவது, எங்கெங்கேயோ ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து சுத்துவது, இப்படி முடித்து விட்டு தான் கடைசியாக விவாகம் நடக்கிறது. නමුත් දැන් විවාහ වන පිණිස මනාලයක් සොයනවා කියා මාස ගණනාවකට ඉහතදීම ඡායාරූප යවනවා, ජංගම දුරකථන කතා කරනවා, තැන් තැන්වල ගොස් සම්මුඛ වෙනවා. මේවන් දේවල් සියල්ල අවසන් කරයි විවාහයට පැමිණෙන්නේ. But this is the modern the procedure when it comes to marriages. So many months before they will pass the photographs and they will talk over the cell phone and they will go out together, meet together, and this is how marriage is taking place today. நோவா காலத்தில் கோடிக்கணக்கான ஜனங்கள் அழிவதற்குரிய 6 முக்கியமான பாவங்களில் இதுதான் முதல் பாவம். නෝවාගේ කාලයේදී කෝටි සංඛ්‍යාත ජනයා විනාශ වන්නට හේතුකාරක පාප 6න් ප්‍රථම පාපය මෙය වන්නේය. So this is the main and the most prominent sin of the 6 sins that were seen in the days of Noah, for the people to be destroyed, for the millions of people to be destroyed in those days. நாம் நம்முடைய முழங்கால்களை முடக்கி கண்களை மூடுவோம். අප දනනමා දෙනෙත් වසාගමු. Let us all kneel down and close our eyes. ஆண்டவருடைய கரத்தில் நம்மை சமர்ப்பிப்போமாக. දෙවියන්වහන්සේගේ හස්තයට අප බාර දෙමු. Let us surrender ourselves into the hands of the Lord. இந்த வேத வசனத்தின்படி
விவாகம் பண்ணி கொண்டவர்கள் அப்படி செய்யாமல் இருந்ததாக இருதயத்தில் குத்தப்பட்டால் கர்த்தரிடத்தில் நம்மை தாழ்த்தி மன்னிப்பு கேட்போம். මේ දේවචනේ සඳහන් පරිදි තමන්ගේ විවාහය සිදු වුණේ නැත්නම් ඒ ගැන ඔබ අනිනු ලැබුවා නම් දෙන්වාස වෙතින් මේ අවස්ථාවේ කමාව අයද සිටින්න. If suppose your marriage did not take place according to the things that are mentioned in the word of God, that the things that were told just now, you ask pardon from God according to the conviction you have received. விவாகம் பண்ண போகிறவர்கள் தங்களுடைய விவாகம் கர்த்தருடைய பார்வையில் ஏற்றதாக இருக்க வேண்டும் என்று நடுக்கத்தோடு நம்மை தாழ்த்தி ஒப்புக் கொடுப்போம். විවාහවන්ට සිටින අය තමන්ගේ විවාහය දේන්වාසගේ සමයේ පිළිගැනීමට සුසු තිබිය යුතු කියා වෙවුලමින් යුක්තව දේන්වාසට ඔබ බාර දෙමින් දේව අභිමුඛය දකිනු ලබන්න. And all those who are yet to get married in prayer and also be seen with fear and trembling, that everything should take place according to the guidance of the Lord. சரியில்லாமல் விவாகம் பண்ணினது நிமித்தம் உங்களுடைய குடும்பத்திலே பல பிரச்சனைகள், உங்களுடைய பிள்ளைகள் மூலமாக பல தொந்தரவுகள் வந்திருக்கலாம். නුස්තුසන විවාහ නිසා ඔබේ පවුලේ නොයෙක් ආකාර ප්‍රශ්න ඔබේ දරුවන් තුලින් විවිධ ගැටලු මතු වන්නට ඇත. Perhaps you are facing problems in your family because of your children. It's all because of the reason you did not get married in the right manner. மரம் நல்லதென்றால் கனியும் நல்லது. ගස යහපත් නම් එහි ඵලයත් යහපත්. If the tree is good, the fruit also will be good. நீங்கள் சரியான ஒழுங்கின்படி விவாகம் பண்ணினால் உங்களுடைய கற்பத்தின் கனியாகிய பிள்ளைகள் தேவ பக்தி உள்ள நல்ல பிள்ளைகளாக உருவாக்கப்படுவார். ඔබ හරි නිසි පිළිවෙලට අනුව විවාහ වුණා නම් ඔබේ කුසේ ඵලය වන දරුවන්ද නිසි ලෙස දකින්න ලබනවා ඇත. If you have got married in the right and the proper manner, your children who are the fruit of your womb, they shall also be good and proper. காரணங்களை கண்டுபிடித்து நம்மை தாழ்த்துவோம். Let us search out the matter and humble ourselves. කාරණේ සොයාගත් අය තමාව යටහත් කර ගනිවා. கர்த்தர் சொல்லுகிறார், என் வசனங்களுக்கு நடுங்குகிறவர்களை நான் நோக்கி பார்ப்பேன். මාගේ වචනට වෙවුලන්නා දෙස බලමියයි ස්වාමීන් වහන්සේ පවසා තිබෙනවා. And the Lord says, I will look unto him who shall tremble at my word. தயவு செய்து நம்முடைய கண்களை மூடுவோம். කරුණාකර බැස් වසා ගනිමු. Let's all close our eyes. ஆண்டவருடைய கரத்தில் நம்மை சமர்ப்பிப்போமாக. දෙන්වාසගේ අත්වල අප බාර දෙමු. Let us surrender ourselves into the hands of the Lord. இந்த வசனத்தின்படி நான் குற்றவாளி என்று ஒத்துக்கொள்ளுகிறவர்களை கர்த்தர் தம்முடைய வல்லமையினால் நிரப்ப போகிறார். මේ වචනට අනුව වරදකරුවෙක් පිළිගන්න අය වෙත දෙන්වාසය තුමාගේ බලය එවන්නට යනවා. The Lord is going to send forth his power upon the ones who shall acknowledge their state in evidence to God's word. எனக்கு ஒரு விவாகத்தை கர்த்தர் அனுமதித்தால் இந்த வேத வசனத்தின் அடிப்படையிலே விவாகம் பண்ணுவேன் என்று வாலிப சகோதரர் சகோதரிகள் நீங்கள் தீர்மானம் எடுத்தால் இன்றைக்கு கர்த்தர் உங்களை அபிஷேகித்து அதன்படியே உங்களை நடத்துவார். දෙන්වහන්සේ මට විවාහයක් නියම කරනවා නම් මේ ශුද්ධ ලීවිලට අනුකූල වන පරිදි මාගේ විවාහය සිදු කරන්න සලස්වනවා කියා දේව අභිමුඛය අදහසේ තීරණය කළ දේව දරුවන් ඔබේ ජීවිතයේ හැම දෙයක්ම සාර්ථක විටවන්නට දෙන්වාස ඔබ අවසානයේ දක්වා මඟ පෙන්වයි. If you were to be married, if you shall surrender yourselves into the hands of the Lord, saying, Lord, I shall allow that marriage to take place according to the things that are mentioned or based in the scriptures, the Lord will lead you successfully. தன் பிள்ளைகளை உணர்கிறவன் யார்? තමාගේ සොකිය වැරදි දැනගන්නේ කවුද? Who will understand his errors? கர்த்தர் பரலோகத்திலிருந்து பார்க்கிறார். ස්වාමීන් වහන්සේ ස්වර්ගයේ සිට බලනසේක. The Lord is looking at you from heaven இந்த above. வேத வசனங்களுக்கு முன்பாக நடுங்கி நான் குற்றவாளி என்று ஒத்துக்கொள்ளுகிறவன் யார்? මේ දේ වචනේ අභියස වෙවුලමින් මම වරදකරුවෙක් කියා පිළිගන්නේ කවුද? Who will tremble before this holy word of God and acknowledge that he is a sinner? நீ இவ்வளவு காலம் கர்த்தருடைய சமூகத்தை விட்டு நீ விலகி இருந்தாய். உன் குற்றங்களை உணர்ந்தது நிமித்தம் கர்த்தர் இன்றைக்கு தம்முடைய ஜனத்தோடு அவருடைய சமூகத்தில் உன்னை அபிஷேகித்து தன் பக்கம் இழுத்து கொள்ள போகிறார். මෙපන කාලයක් ඔබ වරදකරුවෙක් ලෙස දෙන්වාසගේ නැති සිටියා. නමුත් ඔබේ තත්ත්වය ඔබ පිළිගත් නිසා අද දෙන්වාස අභිමුඛයේ උන්වහන්සේගේ සෙනඟ සමග ඔබ එකතු කර තිබෙනවා. ඔබේ වරද පිළිගනිමින් හරිගස්වා ගන්න. Until this moment you would have gone away from the Lord, but the Lord has brought you today to the presence of God today. So therefore, in the light of the word of God, in evidence of God's word, you acknowledge your state and realize what your errors are. கர்த்தருடைய வசனங்களுக்கு நடுங்குகிற உனக்காக ஒரு அபிஷேகம் அனுப்பப்பட்டிருக்கிறது. දෙන්වාසගේ වචනයට වෙවුලන්න ඔබ උදෙසා ආලේපනය
සාපයක් එවනු ලබනවා. The Lord is sending forth an anointing upon you who's going to tremble at God's word.